Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo. Eh, yo, antes de empezar, bueno, como verán, estamos jugando un juego muy viejo. O sea, no sé si tan viejo, pero tiene sus años ya. Es como este del 2017, creo que salió el último DLC del Dragon Age Inquisición. Este es uno de mis juegos favoritos. Me encanta la música que tiene. Es muy, muy buen juego. Lo recomiendo para cualquiera que no lo haya jugado, que juegue este. Puede jugarlo perfectamente si no ha jugado ni el uno ni el 2. Así que voy a revisar algunas cosas como el audio y empiezo. Así que denme un segundito. Grabando. A ver, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Ya, sí, se escucha perfecto. Y ahora vamos a apagar esto para que no se acople. Ya, vamos a empezar esta partida. Yo este juego lo he jugado por lo menos, no sé, unas 4 veces. Y eso que es de un RPG. Ya se van a dar cuenta de que es largo, que es muy, muy largo. Así que en realidad yo lo estoy jugando para compartir, porque no sé si pueda hacer como una saga de esto. Y si la llego a hacer, probablemente tenga como 20 capítulos. Pero me gusta, así que no sé, pues. Empecemos. Ya, ahora vamos a hacer nuestro personaje. Yo ya tengo toda mi historia en Dragon Age Keep. Así que vamos a decir que sea mujer, por supuesto. Ya vamos a ser humana. Vamos a ser una maga. ¿Por qué? Porque quiero ser mago. Aparte que aquí los magos tienen una historia muy interesante para quienes no la conozcan, así que igual y vamos a tener diálogos especiales, porque como justo esto comienza con una rebelión de los magos y una básicamente guerra entre los templarios y los magos, va a ser divertido. Ya vamos a jugar en normal nomás, pero vamos a jugar con el desafío de al mismo nivel. Entonces todos los enemigos van a estar siempre a nuestro nivel, aunque estemos en 24. Ya, mira, y aquí está nuestro origen. Dice, nació en el seno de la familia noble de los Trevelyan en Oswick. En las marcas libres se suponía que vivirías una vida de privilegios. Sin embargo, empezaste a mostrar habilidades mágicas a una edad temprana y quedaste bajo la custodia del círculo de los hechiceros de Oswick. Protector pero severo, cultivado y aislado, el círculo habría sido tu futuro si los magos no se hubieran rebelado contra la capilla. Quisieras o no, te viste obligada a luchar contra los templarios que daban caza a todos los magos libres para sobrevivir. Recordemos que desde la rebelión todos los magos son libres, más allá de que quieran o no, así que por eso es que los templarios se volvieron un poco locos. Te uniste a la delegación de magos que asistieron al cónclave de la capilla con la esperanza de firmar la paz con los templarios, pero las cosas no salieron bien. Y ahora vamos a ver por qué las cosas no han salido bien. Ah, ahora me hace una importación del mundo de Dragon Age Keep. ¿Por qué? Porque, como no sé si sabrán, pero en los juegos de Dragon Age, las decisiones que tú vas tomando tienen ciertas apariciones en los siguientes, y este es el tercero. El primero que es el Origins, el segundo que es el 2, y ahora tengo este,
que es el Inquisition. Entonces, como yo ya tengo una página cargada, aquí me salen todas las decisiones que yo ya tomé en mi historia, como por ejemplo que Alistar es el rey de Ferelden, que la heroína de Ferelden, en mi caso, porque yo elegí un personaje mujer en el uno, es la reina consorte. Entonces, ahí lo van a ver. A mí me gusta muchísimo esta saga. Yo espero de verdad que EA no la eche a perder, porque BioWare, por ejemplo, con el Mass Effect 3 y el Andrómeda, como que se fue en picada, así que esperemos que no pase lo mismo con la saga de Dragon Age. Eso pues, empecemos. Hola, hola Terry, sí, es muy bueno, es un juego muy largo, a mí me gustaría poder terminarlo, pero como sabes, yo igual estoy como ocupada con esto de mi especialidad, con lo que estoy estudiando, con la especialidad que estoy estudiando, así que sí, quiero terminarlo, pero probablemente no puedo garantizarles que los directos van a ser tan seguidos como me gustaría. Pero aquí me acompañan pues, y conozcan la historia porque de verdad, y yo creo que se nota por todo lo que estoy hablando, que es muy bueno. Me encanta este juego. Ya, a por ellos. ¿Cómo se escucha, Seth? ¿Se escucha mucho mi respiración? ¿Qué onda? Dime para poder arreglar el micrófono. Igual estoy un poco resfriada, así que es probable que se escuche un poco mi congestión. Ahora tenemos que... Miren, está la cagada. Tremenda explosión acá. Ahora tenemos que crear nuestro personaje. A ver, ¿dónde está el personalizado? Yo esto solo lo he jugado en el notebook, en el PC, cuando tenía un notebook ya más bacán, hace varios años atrás lo jugaba ahí. Así que no sé cómo serán los controles de Play porque el de Xbox, que yo creo que es el mejor control para jugar, tiene la palanca izquierda la tiene arriba y abajo tiene la cruceta. Entonces es más fácil jugar así. En cambio acá en el de Play no es así, pues. Pero ahí veremos. Ya, generales. Forma de cara. A ver, vamos a ver la forma. No me gusta. No. La primera está piola. Mm, está piola, ¿eh? Ya. Tipo de piel. Mira, ahí está más arrugada, ¿viste? Piolita. Le vamos a cambiar mucho la cara. Es que no quiero. Vamos a ponerle otro. A ver qué ojos puede tener. Ahí. Bien azulito. Vamos a hacerla. A mí me gusta. A ver, yo no entiendo por qué en los juegos de RPG hay tanto pelo suelto. Ninguna mujer, créanme, ninguna mujer le va a decir que andar ahí con el pelo suelto mientras uno hace ejercicio es cómodo. No lo es, se te va delante de la cara, no, es muy molesto. Hasta cuando uno come y tiene el pelo largo es molesto. Yo me amarro el pelo cada vez que voy a comer. Así que vamos a usar este. Ya, vamos a hacer piel pelirroja porque a mí me gusta. No. Pero no me gustó esta cara. No, el cabello está bien.
Oye, aquí me voy a demorar un poco por si no se dieron cuenta. Voy a ponerle ese pelo. You leave me no choice. Aquí hay dos voces. La... esa es la que voy a elegir yo, porque la otra es esta. As long as the job gets done, I don't care about the rest. ¡Qué horrible! You leave me no choice. Ahí sí. You leave me no choice. Gracias, Seth, gracias. Sí. Vamos a hacer las orejas normales. Está muy chica. Ya. Ahí, perfecto. No, la oreja también posiciona. Pómulos, mejillas, tamaños de la frente. Ya tiene harta frente. Generales. La forma de los ojos. Se nota que este juego es viejo, ¿viste? Porque mucha personalización no tiene. No. No, los primeros. O sea, este. Este es el más normal. Estilo de ceja, ¿eh? A mí me gusta que las cejas sean más rectas, pero no sé cómo hacerlas más rectas, no tan arqueadas. O sea, aquí lo que cambia es el tipo, pero no... Vamos a dejarle esa ceja, no, qué horrible. Eso me recuerda como a las cejas tatuadas que salen mal. Ah, eso no está tan mal. Eso está piola, sí, está bien. Te gusta esa ceja? Esa ceja, yo creo que está bien. Esa no, esa es muy fina. Ah, ahí no tiene, no. Ah, esa también, esa compite. ¿Sería esa o esa? Me gusta más esa, se ve como más peinadita. Ya, ah, ya, vamos a poner esa. Posición. Ah, aquí me las pueden cambiar. Ahí está muy arriba y pareciera que... Ay, por Dios, Seth. ¿Qué estás diciendo ya? Ahí está. Vamos a subirla un poco, solo un poco. Si ahí no se ve tan abajo. De estilo de pestañas. Obviamente van a ser las pestañas más largas que existan. Esto también. Ya. ¿La más larga? Espera, sí. Ya, creo que esas son las más largas que hay. Ya. No me gusta la boca. Voy a cambiar la boca. Esa boca me gusta más que la anterior. Está como si tuviese, no sé, como si el botox, no, el relleno salió mal. No. A ver, esta piola. No me gusta esa porque se le ven los dientes. No, ese tampoco está mal. Tampoco. Esa es esa es muy fina. O sea, yo no quiero que se parezca que el botox salió mal, pero tampoco quiero el intermedio. Ya me voy a quedar con esa. O esa, no. No. Ya sí, me voy a quedar con esta. No sé qué es carillos, no tengo idea. Papada. Tiene papá. Tiene nuez. Hay como para ponerle nuez de Adán, no por mujer. ¿Cómo va a tener nuez?
No, no va a tener cicatrices. Tampoco va a tener tatuaje. Está muy intenso. Vamos a bajarle un poquito. Ahí. No, ¿qué pasa si no le pongo nada? Esto se ve bien. Hay un poquito, no. Un poquito. Un poquito. Ya, el delineador. El delineador es importante. El delineador es el que profundiza el ojo. ¿Ven? Ya se le ve más grande solo con eso. Vamos. No, está bien. El color. Quiero hacer más rosado. Está más morado. A ver. Ya, ahí sí. Ya, está bien. El perfilador normal. El brillo. Ultra brillante. Ahí está como opaco, ¿ven? Pareciera que no tuviese... Vamos a poner ahí. Como que están hidratados, pero no tanto. Ay, mierda. Aquí. Ya, ahí sí. Ya, a ver, quiero ver el color del pelo, a ver, general. Como ya les dije, yo me demoro en esto. No, no el tipo de pelo, porque ya tengo los otros tipos de pelo, son tan feos, por Dios. No, no, tampoco esto. Era el color del cabello. Sí, pero creo que el tono de piel es muy oscuro. Ya la voy a dejar. Sí, con ese pelirrojo queda mejor así de blanca, lo cual tiene sentido, así que vamos a dejarla así. Hoy parece un fantasma, pero bueno. Ya, y con pecas. Para que tenga algo de color. Ya, perfecto. Ah, se supone que nuestro personaje es la menor de los Trevelyan. Bueno, después la descripción va a salir, pero eh, así que igual es joven. No, no, cancelar, cancelar. ¿Cómo pongo que esto está? Aceptar cambios. Vamos a ponerle el nombre de ¿cómo se llama esto? ¡Ah! Bueno, el nombre que se supone por defecto, esa es la palabra. Es muy buena la música de este juego. Bájense el soundtrack. Se nota que fue hecho con amor.
Tell me why we shouldn't kill you now. The Conclave is destroyed. Everyone who attended is dead. Except for you. Vamos a poner aquí, qué What do you horrible. mean everyone's dead? Explain this. I can't. What do you mean you can't? I don't know what that is, or how it got there. You're lying! We need her, Cassandra. Ah, mira, aquí sale, algunos diálogos te dan la oportunidad de responder emocionalmente a la situación. Cuando surjan estas oportunidades, unos iconos especiales resaltarán la emoción asociada a la respuesta. Ya esta obviamente es tristeza, esta es como rabia, esto es como una question mark, así como confundida básicamente, y esto es como, eh, no sé, como más alejado, como un poco más frío. ¿Y ahora qué? Toda esa gente, no vamos a poner, estoy confusa. I don't understand. Do you remember what happened? How this began? I remember running. Things were chasing me, and then a woman? A woman? She reached out to me, but then Go to the forward camp, Liliana. I will take her to the rift. Hola, Vale Dungay chiquito. ¿Cómo estás? Te voy a decir Vale porque es muy largo tu nombre, Will be pero está easier bien. to show you. Miren, pues está la... Es todo un desastre. Explotó y está eso ahí. We call it the Breach. It's a massive rift into the world of demons that grows larger with each passing hour. It's not the only such rift, just the largest. All were caused by the explosion at the Conclave. an explosion can do that? This one did. Unless we act, the breach may grow until it swallows the world. Each time the breach expands, your mark spreads, and it is killing you. It may be the key to stopping this, but there isn't much time. You say it may be the key. To doing what? Closing the breach. Whether that's possible is something we shall discover shortly. It is our only chance, however. And yours. You still think I did this? To myself? Not intentionally. Something clearly went wrong. And if I'm not responsible? Someone is, and you are our only suspect. You wish to prove your innocence? This is the only way. Okay. I understand. Then I'll do what I can. Whatever it takes. they have decided your guilt. They need it. The people of Haven mourn our most holy, divine Justinia, head of the Chantry. The Conclave was hers. It was a chance for peace between mages and Templars. She brought their leaders together. Now they are dead. We lash out like the sky, but we must think beyond ourselves, as she did. Until the breach is sealed. There will be a trial. I can promise no more.
Come. It is not far. Where are you taking me? Your mark must be tested on something smaller than the breach. Oh, make her hear my cry. Ya. Vamos a poner en pruebas. Yo juego con este reto, ¿ah? Siempre que lo juego es con de tú a tú. Lo juego en normal porque la verdad es que no me gusta estresarme, pero de tú a tú lo que tiene es que todos los enemigos están a tu nivel. Entonces no importa si estás a nivel 27, tú vas a entrar a, qué sé yo, las tierras interiores o a la primer mapa que te sale y todos van a estar en 27. Hasta los dragones. Así que vamos a activarlo. Y te da recompensas. Bueno, ahí a medida que avancemos el juego se van a ir explicando las cosas. Si no, voy a estar toda la hora aquí explicando. Aparte que me entusiasmo, me gusta, entonces puede que siga hablando sin parar. Sit me by your side in death. Make me one within your glory. And let the world once more see your favor. Mira, está la Open the cagada. gate. We are heading into the valley. Ese grito desesperado. Pobre gente. Le ha pasado mal. La gente del sur de Tedas. The pulses are coming faster now. The larger the breach grows, the more rifts appear, the more demons we face. How did I survive the blast? They said you stepped out of a rift, then fell unconscious. They say a woman was in the rift behind you. No one knows who she was. Everything farther in the valley was laid waste, including the Temple of Sacred Ashes. I suppose you'll see soon enough. Ah, se ve muy difícil ese modo. No, no es tan difícil, la verdad. Yo he jugado varias veces el de Inquisición en ese modo. Ahora, yo me imagino que si lo juego en difícil o en... eh, creo que tiene otro nivel que es como muy difícil, que no me acuerdo cómo se llama. eh, que si lo juego con ese, ya, y sí es probable que ahí debe ser un desafío, pero al menos en normal, no, no es tanto. Al principio sí, es un poco difícil, pero es porque tienes pocas habilidades, tienes poca vida, tienes poco maná, entonces como que es lo que ocurre en todos los juegos. Al principio siempre es más difícil, pero una vez que empiezas a jugar, tienes más habilidades. Stay behind me! El fuego causa temor y los rayos conmoción. It's over. Drop your weapon. Now! Ya, vamos a decirla. Somos magos, así que vamos a ocupar las que son de magos, porque en otros, con otras historias, con otros trasfondos, estos diálogos no aparecen. Do you really think I need a staff to be dangerous? Is that supposed to reassure me? I haven't used my magic on you yet. You're right.
You don't need a staff, but you should have one. I cannot protect you. I should remember you agreed to come willingly. Take Ya, ahí está la poción. Y potions. Maker knows what we will face. Where are all your soldiers? At the forward camp or fighting. We are on our own for now. ya, y aquí cambio de personaje. Ah, no, todavía no puedo cambiar de personaje, parece. Vamos a saquear un cadáver de templario. There! Watch out! If we flank them, we may gain the advantage. Por aquí había algo. Moneditas. Hola, Aquiles, bienvenido. ¿El Alan Wake 2? O sea, es que claro, el mundo de Alan Wake, que también involucra el control, es bastante bueno. Yo no terminé el... No, sí lo terminé, pero no lo transmití. Ya voy a transmitir el final del Alan Wake. Lo que pasa es que ese juego viene con la Plus y yo no estoy ni con contratar Plus ahora, si en realidad no estoy, no tengo a nadie para jugar online. Pero sí, según yo también es bueno. Te invito a que veas el Dragon Age Inquisition, pues aquí es uno de mis juegos favoritos y me encanta, me encanta. O sea, un RPG que necesitáis por lo menos 100 horas para pasártelo, es que nomás. Y yo lo he jugado por lo menos 4 veces. Ay, no tengo disipar. Todavía no puedo desbloquear la hoja del personaje. No, no puedo estar bloqueado. Pase por aquí. No, no, ya. Ahora sí.
Ah, sí, po, sí. Esto es el Dragon Age. Yo creo que más de alguna vez he nombrado el Dragon Age en alguna conversación en el grupo. Bueno, este es el tercero y el último, o sea, que ha salido y yo estoy esperando con muchas ansias y desde el 2007, 17, perdón, el cuarto. Ay, me perdí por acá. Ven, es que me pongo a hablar y me distraigo y me vine por el mismo lado en el que me devolví, básicamente. Ya, ahora sí. Está la media, miren. Todo es un desastre. Está todo mal. Porque me tiene súper debilitado ese espectro, no hago nada de daño. Hay una magia que es disipar, pero eso ya tengo que desbloquearlo, que te saca ese tipo de estado. No sé qué les parece la música, no sé si se escuchará bien, pero la música es espectacular de este juego, es maravillosa. Les recomiendo que, no sé, se pongan el soundtrack en YouTube y lo pongan así como de fondo y créanme, van a quedar maravillados. Getting close to the rift, you can hear the fighting. Who's fighting? You'll see. Ay, perdón, no te leí, dice que estás pasando el Lord of the Fallen. Ah, sí, sí lo conozco, lo he probado, mi hermano lo estaba jugando. We must help them. Es bastante bueno, ¿ah? Y lo de... Creo que tiene lo de esa... Ay, se me olvida, cuando pasas por... Usas la linterna y como que pasas al otro mundo, ¿no? Interesante, un juego bastante interesante. Yo creo que es bastante probable que lo juegue en algún momento. Cuando tenga una consola en el que pueda jugarlo en realidad. Porque yo sigo con la PS4. ¿Qué te pasa? Muere, muere. Quickly! Before more come through! What did you do? I did nothing. The credit is yours. Ah, ya, a ver, ¿cuál usamos? ¿Te refieres a la marca? Yo lo he hecho. O, así que sí, puedo ayudar. La. Ya, vamos a poner esa. At least this is good for something. Whatever magic opened the breach in the sky also placed that mark upon your hand. I theorized the mark might be able to close the rifts that have opened in the breach's wake. And it
seems I was correct. Meaning it could also close the breach itself. Possibly. It seems you hold the key to our salvation. Good to know. Here I thought we'd be ass deep in demons forever. Ah, Barrick. Baron Tethras, rogue, storyteller, and occasionally unwelcome tag-along. Are you with the Chantry, or...? Was that a serious question? Technically, I'm a prisoner, just like you. I brought you here to tell your story to the Divine. Clearly, that is no longer necessary. Yet, here I am. Lucky for you, considering current events. Vamos a ser una mujer educada. It's good to meet you, Somos Barrick. nobles después de You todo, may tenemos que tener reconsider that modales. stance in time. Oh, I'm sure we'll become great friends in the valley, Chuckles. Absolutely not. Your help is appreciated, Varric, but... Have you been in the valley lately, Seeker? Your soldiers aren't in control anymore. You need me. Ugh. My name is Solus, if there are to be introductions. I am pleased to see you still live. He means I kept that mark from killing you while you slept. You seem to know a great deal about it all. Unlike you, Solus is an apostate. Technically, all mages are now apostates, Cassandra. My travels have allowed me to learn much of the Fade, far beyond the experience of any circle mage. I came to offer whatever help I can give with the breach. If it is not closed, we are all doomed regardless of origin. That's a commendable attitude. Merely a sensible one. Although sense appears to be in short supply right now. Cassandra, you should know, the magic involved here is unlike any I've seen. Your prisoner is a mage, but I find it difficult to imagine any mage having such power. Understood. We must get to the forward camp quickly. Well... Bianca's excited. A ver qué dice el chat. Ay, Aquiles, pero por jugarlo mañana te refieres a que lo vas a transmitir o que vas a empezarlo a jugar mañana. Sí, mi laptop. Ah, corre decente. Ah, yo lo he jugado en el PC de mi hermano que tiene una Nvidia, creo que 4000. Es una de las de esta generación, pero creo que es la primera, porque hay como tres. Como la 4300, 4000 y tal, y se ve bastante bien. El Cyberpunk con esa tarjeta se ve espectacular. Es primera vez en el mundo que veía un juego con esa calidad de sombra. Y debo admitir que quedé marcando ocupado. Y después de esa experiencia dije, ya, en algún momento me haré un PC de escritorio así bacán. Eso, 4060. Gracias. Esa es. Y Y me encantó, o sea, como que yo era muy reacia a eso y después de vivir la experiencia dije, no, me estoy perdiendo aquí. Ya, bueno, pero continúo. This way, down the bank. The road ahead is blocked. We must move quickly. Vamos a quedar otro templario. Bastón de fuego de acolito. Ya, ¿qué tenemos? Vamos a guardar partida. Sí, guardé. Vamos a guardar. Ya. Aquí es importante guardar porque los diálogos tienes. Los diálogos. Al fin me sale. Los diálogos tienen consecuencias. Entonces, a veces, si queremos, qué sé yo, como mejorar nuestras relaciones con otros personajes para desbloquear sus quests personales, igual es bueno, es más o menos grabar un poco antes para no tener que jugar 3 horas de nuevo. A ver. Ya, este es de hielo, no vamos a usar el de fuego.
Ah, es la puerta. No, no. Ven de nuevo. Me puse a hablar y me perdí. Acá. Ah, este es un... Ese, por la pinta que tiene, parece... Sí, es un templario también. Oye, puros templarios muertos. Demons ahead. Glad you brought me now, Seeker. Por supuesto que sí, Barry. Es simpático, Barry. Ah, sí. A mí no me gusta el modo cámara táctica, así que no lo vamos a usar para este juego. ¿Ya? Ya. Pero ahora vamos a salir. Ay. Ya. Este... ¡Muévete! No, pero me voy a quemar si paso por ahí. No vale la pena. ¡No! Me quemé. Ah. Por aquí había que... Uy, pero no entra a esa casa. ¿Qué habrá acá? Aquí hay que explorarlo todo para poder sacar harta información. La información que encontramos en el juego se acumula en algo que se llama códice, como dice ahí, acá. Y ahí está la información que vamos, las cartas que estamos encontrando y ciertas cosas que nos dan como más, que le dan más profundidad al mundo del juego. Y ahora sí. So, are you innocent? I don't remember what happened. That'll get you every time. Should have spun a story. That's what you would have done. It's more believable and less prone to result in premature execution. Toda la razón, Barry, toda la razón. Pero Seca, ¿cómo está? ¿Cómo va la paternidad? Bien, estoy jugando en PS4. No, lo único que streameo es en PS4, Seca. Mi notebook no se quemaría, no alcanza, el procesador muere y tampoco... Sí, po, y eso, po. Y la Switch no tengo capturadora. Así que solo PS4. Ay, qué bacán. ¡No!
veo nada. Ahí ya no hay nada. I hope Desapareció. Liliana made it through all this. She's resourceful, Seeker. We will see for ourselves at the forward camp. We're almost there. Another rift! We must seal it! Quickly! They keep coming! Help us! Ah, mierda. Hurry! Use the mark! Ay, me equivoqué, perdón, perdón. Ahí sí. Ya, pero sí sé, sí jugaste juego como 8 veces. Sí, yo diría que lo jugaba más de 5. Digo que lo jugaba 5, pero no, no es verdad. Y no me arrepiento. Ya. No ma- Ah, ah. Ya, ahora sí. Ah, sí, porque quiero tener disipar luego, así que vamos a ir por acá. ¿Cuánto desbloqueé? Más 3 de voluntad. Rift is gone. Open the gate. Right away, Lady Cassandra. We are clear for the moment. Well done. Vamos a guardar. Ay, de Whatever aquí. that thing on your hand is, it's useful. Pucha, seca, ¿de qué va la historia? Oh, Seth, ¿podría explicar? No, ya. Este es el tercer juego de la saga de Dragon Age. Este juego es bastante viejo, salió el 2017. A tal nivel que no se puede streamear a 1080, solo se puede streamear a 720. Eh, porque no está en Full HD. Eh, ya, esta es la historia del tercero y este se llama Dragon Age Inquisition. Y se trata, ya para los que no han jugado, los magos en el mundo de Tedas, del sur de Tedas en específico, eh, son básicamente tratados como monstruos en cierto nivel. Se sabe que son magos y los encierran en una torre que se le dice círculo, pero no necesariamente es una torre. Básicamente es un lugar donde los encierran, ellos no pueden salir y ahí practican su magia. Y quienes están encargados de, se supone que resguardar, pero yo diría que más que resguardar es vigilar a los magos son los templarios. Y los templarios son eh, están al servicio de la capilla, que sería en este caso como la iglesia de Tedas. ¿Por qué? Porque se supone que la magia es peligrosa, lo cual es peligrosa, pero ahí entran, pero no me parece justo que por nacer ser como eres nomás te encierren toda la vida. Igual es un poco, es bastante, no sé, tiene ahí su polémico todo lo que está ocurriendo. Así que a medida que avance el juego vamos a conocer la historia. Eso es lo que yo podría decirte de momento. Ah, y cada decisión que tomas en los diferentes juegos se refleja en ciertos aspectos acá. Personajes que pueden aparecer si siguen viviendo o si están muertos, misiones, hay de todo. Y para eso, en mi caso, yo cargué la historia de Dragon Age Keep que tengo, que es la que yo jugué en los juegos, po. Así que eso, ahí nos vemos.
Si tienes magia y te encierran, para que veas, y ni siquiera te preguntan, entonces es como, y no eres libre de nada, porque no es como que puedas salir y no sé, porque ¿qué pasa si naces con magia pero no quieres ser mago? Quizás simplemente quieres ser, no sé, un granjero, y no quieres estudiar magia ni dedicarte a eso. Y aún así los encierran, no, si es como acuático, se entiende por qué los magos se rebelaron. Y la rebelión de los magos está así, donde empieza, que es donde ya, ahí es donde está el desastre, es en el 2 en la ciudad de Kirkwall, en la ciudad-estado de Kirkwall, en las marcas libres. Así que les recomiendo que si quieren saber, por último, no sé, véanse un lore en YouTube del DAO, que el del Dragon Age Origins y del Dragon Age 2. Y ahí van a quedar tiquitaca para la historia de la Inquisición. Vamos a echar caminando. No, es muy lento. Here they come. You made it. Chancellor Roderick, this is... I know who she is. As Grand Chancellor of the Chantry, I hereby order you to take this criminal to Valroyo to face execution. Order me? You are a glorified clerk, a bureaucrat. And you are a thug, but a thug who supposedly serves the Chantry. We serve the most holy, Chancellor. As you well know. Justinia is dead! We must elect a replacement and obey her orders on the matter. Ah, la más sagrada es como básicamente lo que sería el Papa en la Iglesia Católica. Es eso. Y solamente puede ser mujer. Eso es otra cosa. La capilla es como los representantes más altos pueden llegar a ser solo mujeres. ¿Por qué? Por Andraste, pero ya ahí vamos a entrar es que es mucha información, por eso les digo que no puedo hablarles de eso mientras juego, porque si no, vamos a estar 3 horas y vamos a avanzar 15 minutos después. Isn't closing the breach the more pressing issue? You brought this on us in the first place! Call a retreat, Seeker. Our position here is hopeless. We can stop this before it's too late. Voy a tomar un poquito de agua. You won't survive long enough to reach the temple, even with all your soldiers. We must get to the temple. It's the quickest route. But not the safest. Our forces can charge as a distraction while we go through the mountains. We lost contact with an entire squad on that path. It's too risky. Listen to me. Abandon this now, before more lives are lost. How do you think we should proceed? Now you're asking me what I think. You have the mark. And you are the one we must keep alive. Since we cannot agree on our own. Ya, aquí dice: un asalto cuidadoso y sostenido, los soldados darán su apoyo para asegurar la llegada. Es posible que se pierdan exploradores en el paso, o sea, los que están en la montaña. Rápido pero indirecto. Los soldados servirán de distracción en otra parte. El problema se solucionará antes, pero puede que haya bajas. Ya, ¿cuál de los dos? Esta vez ustedes decían. Díganme, ¿vamos con los soldados o vamos por el paso en la montaña? Sí, todos tienen opciones de respuesta en los diálogos y cada diálogo tiene un peso en el juego. Es casi lo mismo, ¿verdad? Sí, sí es cierto. No, ya vamos a ir con los soldados para que conozcan a nuestro comandante Kalin.
Ay, ay, ay. Me encanta Cogle. I say we charge. I won't survive long enough for your trial. Whatever happens, happens now. Liliana, bring everyone left in the valley. Everyone. On your head be the consequences, Seeker. Espérate, ¿al final fuimos por el paso de la montaña? Ah, no, no, no. Es... Ya, en este juego sí, pues en este juego todas las decisiones tienen peso y formas relaciones con tu aliado. Entonces hay unos que a los que les puede, hay ciertas respuestas a los que unos les van a gustar, a otros no, les agradan, les desagradan. Y ahí vas bloqueando distintas misiones e incluso en cierto nivel distintas cinemáticas. Y también existen romances. Es como en todos los juegos de BioWare existen la posibilidad de, siempre hay como romances en el juego. Entonces también puedes ocupar esa línea de juego, que también tiene cinemáticas especiales. ¿Cachai? Y en este caso, eh, hay un romance que es con Colin, que es el comandante de la Inquisición, que es por preferencia el que voy a elegir. ¿Por qué? Porque Kalen se lo merece. O sea, la pasó súper mal en el uno, en el 2 ni hablar, y ahora no. Tenemos que darle un final feliz a ese pobre hombre. Y ahí se van a dar cuenta, porque estoy hoy. Por favor, vean un video en YouTube, les va a gustar mucho la historia. ¿Estás bien, soldado? Be wary. Another fade rift. How many rifts are there? We must seal it if we are to get past! Quickly then! Ah, no, un terror. Ay, no me gustan los terrores. ¡Ah! Ahora todos los monstruos de las brechas son suavecitos, pero es porque estamos como a nivel 2, creo. Así que no se preocupen, esto se va a poner más difícil a medida que juguemos. You are becoming quite Que proficient. viva el amor, por supuesto, Let's hope vale, it que works viva el on the amor. big one. Lady Cassandra, you managed to close the rift. Well done. Do not congratulate me, Commander. This is the prisoner's doing. Is it? I hope they're right about you. We've lost a lot of people getting you here. I can't promise anything, but I'll try my best. That's all we can ask. The way to the temple should be clear. Liliana will try to meet you there. Then we'd best move quickly. Give us time, Commander. Make her watch over you, for all our sakes. Uy, no pudieron elegir una mejor voz para Colin. No, es que no podían. En general, las voces de los personajes son bastante buenas. Cassandra, están... El casting está muy bien hecho y se nota que este juego fue hecho con amor. Como que de verdad querían hacer un buen juego. The Temple of Que de verdad Sacred le Ashes. importaba What's left of la it? historia de That Dragon is Age. where you walked out of the Fade, and our soldiers found you. They say a woman was in the rift behind you. No one knows who she was.
nosotros robando dinero cuando hay cadáveres quemados alrededor. Miren. Para que vean cómo fue la explosión, así como una explosión atómica. You're here, Maker. Liliana, have your men take up positions around the temple. This is your chance to end this. Are you ready? I'm assuming you have a plan to get me up there. No. This rift was the first, and it is the key. Seal it, and perhaps we seal the breach. Then let's find a way down. And be careful. Oh, ya vamos a guardar aquí. Bueno, vamos a esperar. Ahora. Now is the hour of our victory. Bring forth the sacrifice. What are we hearing? At a guess, the person who created the breach. This stuff is red lyrium, Seeker. I see it, Varric. ¿Por qué hay red lyrium acá? Magic could have drawn on lyrium Lirio rojo. Corrupted it. It's evil. Whatever you do, don't touch it. Keep the sacrifice still. Someone help me! That is Divine Justinia's voice. That was your voice. Most Holy called out to you, but... What's going on here? Run when you can! Warn them! We have an intruder. Kill her, now. You were there! Who attacked? And the Divine, is she... Was this vision true? What are we seeing? I don't remember. Echoes of what happened here. The Fade bleeds into this place. This rift is not sealed, but it is closed, albeit temporarily. I believe that with the mark, the rift can be opened, and then sealed properly and safely. However, opening the rift will likely attract attention from the other side. That means demons! Stand ready!
Ah, encima el weá tiene armadura. Si se dan cuenta, cuando agito la grieta, los demonios alrededor como que quedan vulnerables por cierta cantidad de tiempo, ¿no? Esta grieta está fácil, ¿ah? Porque igual, o sea, es básicamente la introducción al juego. Esto es como el tutorial. ¡Dejen de perseguirme! ¡Que soy un flan! ¡Ah! ¡Ah! Perfecto, entonces. Y me morí. No sé cómo jugar con un personaje de... Ay, sí. Ah, ya se tomó una. Que yo soy la única que puede cerrar la grieta. Now, seal the rift. Do it. Ah, pero los trofeos están en inglés, no, nada que ver. En Xbox 360, o bueno, en este caso en Microsoft, en el PC están en español. O sea, igual se entiende, pero es que, no sé, me gusta, este juego me gusta más jugarlo por completo en español. Me gusta así como está con la mano flotando, así como si estuviera encima, pero no. Oh. I
I didn't know you were awake. I swear. Don't worry about it. I beg your forgiveness and your blessing. I am but a humble servant. You are back in Haven, my lady. They say you saved us. The breach stopped growing, just like the mark on your hand. Yo no leo los subtítulos, vale, yo puedo perfectamente entender. Talked about for the last 3 days. No tengo problemas con el inglés en general. Then the danger is over. The breach is still in the sky, but that's what they say. I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened. She said, at once. And where is she? In the Chantry, with the Lord Chancellor. At once, she said. Terminamos el tutorial, ¿ah? Eso fue solo el tutorial, por si acaso. Ya, estas cosas que acabo de adquirir son porque están, o sea, son los DLC, ¿ya? Vienen con los distintos DLC. Como yo compré la edición Juego del Año, tiene todo. Pero normalmente eso no pasa cuando uno está al principio del juego, no tiene tanta armadura. Por el contrario, no tiene nada. Ya, ¿y por qué todo el mundo está? Miren, porque... Ok. That's the herald of Andraste. They said when she came out of the Fade, Andraste herself was watching over her. Hush. We shouldn't disturb her. Mira, pues. Why did Lady Cassandra have her in chains? I thought Seekers knew everything. Otra cosa que tiene este juego que es muy buena son los comentarios alrededor. Uno puede saber qué es lo que ocurre o cuáles son los rumores o qué es lo que la gente piensa de ti o de la Inquisición, solo con escuchar lo que la gente dice alrededor. Entonces, no, si este juego está bien hecho, tiene muchos detalles, más allá de que es viejo y que tiene algunos bugs, la historia está bien hecha. Lo que es narrativo es un muy buen juego. From getting any bigger. Chancellor Roderick says that the Chantry wants nothing to do with us. That isn't Chancellor Roderick's decision, sister. Los cantares son partes de oraciones o partes de lo que sería como, no sé, la Biblia de... I do not believe she is guilty. The prisoner failed, Seeker. The breach is still in the sky. For all you know, she intended it this way. I do not believe that. That is not for you to decide. Your duty is to serve the Chantry. My duty is to serve the principles on which the Chantry was founded, Chancellor, as is yours. Chain her! I want her prepared for travel to the capital for trial. Disregard that and leave us. Esos son templarios. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. Ah, qué pesada la respuesta. So I'm still a suspect, even after what we just did? You absolutely are. No, she is not. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You, and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The Divine called to her for help. So her survival, that thing on her hand, all a coincidence? Providence.
The Maker sent her to us in our darkest hour. Ya vamos a decir que somos la elegida, nos vamos a creer el cuento. Ah, no, pero esto está más impresionante. So you've changed your mind about me? I was wrong. Perhaps I still am. I will not, however, pretend you were not exactly what we needed when we needed it. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order with or without your approval. ¿Te quedó claro? This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against decay. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. What is the Inquisition of old, exactly? It preceded the Chantry. People who banded together to restore order in a world gone mad. After, they laid down their banner and formed the Templar Order, but the Templars have lost their way. We need those who can do what must be done, united under a single banner once more. But aren't you still part of the Chantry? Is that what you see? The Chantry will take time to find a new Divine. And then it will wait for her direction. But we cannot wait. So many Grand Clerics died at the Conclave. No, we are on our own. Perhaps forever. You're trying to start a holy war. We are already at war. You are already involved. Its mark is upon you. As to whether the war is holy, that depends on what we discover. What if I refuse? You can go if you wish. You should know that while some believe you chosen, many still think you guilty. The Inquisition can only protect you if you are with us. We can also help you. It will not be easy if you stay. But you cannot pretend this has not changed you. Ya, ok. Vamos a ayudar, ¿cómo no? El mundo se va a destruir si no ayudamos. If you're truly trying to restore order, that is the plan. Help us fix this before it's too late.
Ya, ahora vamos a empezar como el juego real, la historia. Otro era como vieron una introducción. Ay, sí, este juego es muy bueno. Me emociono cada vez que lo juego. So we're heretics, just like that. Should we surrender or... Don't be foolish. We are the Chantry, as much as any Grand Cleric. That prattle from Valoroyo isn't the word of the Maker. It's politics. Bien dicho, bien dicho. Thanks for checking, anyway. Any Circle mage wanting to join needs to speak with Cullen or Cassandra. Apostates too, I suppose. Oh, you're her. Thrin. Inquisition Quartermaster. I'm doing what I can to supply this mess. If you find what I need to fill one of my requisitions, I'd appreciate you bringing it in. What do you do here? I make sure the Inquisition troops have food in their bellies and iron in their hands. Both are important. Lots of people expecting us to be heroes, marching all day to fight the demons. Turns out heroes need to dig latrines just like everyone else. How does someone end up as quartermaster for the Inquisition? I served for Eldon under Ten Loghain MacTier. Best commanding officer this world has ever seen. El traidor. After they all turned on him at Denerim, though, there wasn't much use for people who held that opinion. King Alistair offered my services to the Inquisition, probably to get rid of me. Vamos a poner Loghain es su traidor. Loghain MacTier betrayed the Grey Wardens and his king. Were you there at Ostagar? I was. King Cailan overextended his position, and the Grey Wardens were too late lighting a signal. Following the original plan would have gotten everyone killed. Ten Loghain made the right decision. I apologize. Sister Liliana told me I shouldn't talk about this. Just forget it. Farewell. Make her go with you. Ya. So, now that Cassandra's out of earshot, are you holding up all right? I mean, you go from being the most wanted criminal in Thedas to joining the armies of the faithful. Most people would have spread that out over more than one day. I'm just glad I'm still standing after all that. I still can't believe you survived Cassandra. You're lucky you were out cold for most of her frothing rage. For days now, we've been staring at the breach, watching demons and maker knows what fall out of it. Bad for morale would be an understatement. I still can't believe anyone was in there and lived. If it was that bad, why did you stay? Cassandra said you were free to go. I like to think I'm as selfish and irresponsible as the next guy, but this... Thousands of people died on that mountain. I was almost one of them. And now there's a hole in the sky. Even I can't walk away and just leave that to sort itself out. The breach needs to be sealed. The sooner the better. If it can be sealed, you might want to consider running at the first opportunity. I've written enough tragedies to recognize where this is going. Heroes are everywhere. I've seen that. But the hole in the sky... That's beyond heroes. We're going to need a miracle. Mitch, vamos a guardar porque no guardamos. Are we going to have new verses in the Chant of Light? Ay. The chosen of Andraste. The blessed heroes sent to save us all. I didn't ask for this, but someone has to find a way to seal the breach. Spoken nobly indeed. You think I'm mocking you? This age has made people cynical. I've journeyed deep into the Fade in ancient ruins and battlefields to see the dreams of lost civilizations.
I've watched as hosts of spirits clash to reenact the bloody past in ancient wars, both famous and forgotten. Every great war has its heroes. I'm just curious what kind you'll be. What do you mean, ruins and battlefields? Any building strong enough to withstand the rigors of time has a history. Every battlefield is steeped in death. Both attract spirits. They press against the veil, weakening the barrier between our worlds. When I dream in such places, I go deep into the Fade. I can find memories no other living being has ever seen. You fall asleep in the middle of ancient ruins. Isn't that dangerous? I do set wards. And if you leave food out for the giant spider, they are usually content to live and let live. I imagine you find some amazing things in there, alongside all the demons. Exactly. It is occasionally dangerous, yes. But more often it's just sad to see what has been lost. The thrill of finding remnants of a 1,000-year-old dream? I would not trade it for anything. I will stay there. At least until the breach has been closed. Was that in doubt? I am an apostate surrounded by Chantry forces in the middle of a mage rebellion. Cassandra has been accommodating. But you understand my caution. Cassandra trusts you. She won't let anyone put you into a circle against your will. Thank you. I appreciate the thought. But now let us hope either the mages or the Templars have the power to seal the breach. Ya. Ya conversamos. Tenemos que ir a hablar con los chicos de la capilla. Pero sigamos viendo qué hay por acá. Creo que no puedo salir todavía, ¿o sí? Veamos. Ah, parece que sí. Ah, no, pero afuera. Ah, por si no ven ese rombo que está ahí. I heard Seeker Pentagast might try to acquire suitable mounts from Master Dennett in the hinterlands. En las tierras interiores. Es una misión. Ay. Más que una misión es como un punto importante. Puede ser una misión, puede ser algún documento o algo por el estilo. Oye, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el...? Ah, todavía no. Expected you'd be by. I'm Harriet, and everyone knows who you are. How's the new gear fit? Sturdy and warm. It's perfect. Good. World's gone mad. Stock armor and blades are good against bandits, but we're not fighting bandits. My gear will see you through demons, apostates, whatever this world throws at you. So, you need custom work, something special. You bring the materials to us, we'll make it happen. How did you come to be here? Come from a little town called Lothring. Long gone now. I was in Redcliffe when the Darkspawn hit it during the Blight. Helped rebuild. Left when Royalty decided it was time to hand the place over to the bloody mages. Ended up here. Just missed the boom. Can't decide if I'm the luckiest son of a bitch walking or the exact opposite. You're still walking. That's always good. True enough. Goodbye. Right. Ya, vamos a continuar la historia. Too many wounded. Not enough bandages to go.
Tararara. Does it trouble you? Ya, a ver. I just wish I knew what it was, or how I got it. We will find out. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. Couldn't that kind of power just make things worse? And people call me a pessimist. You've met Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. It was only for a moment on the field. I'm pleased you survived. This is Lady Josephine Montelier, our ambassador and chief diplomat. I've heard much. It's a pleasure to meet you at last. And of course, you know Sister Liliana. My position here involves a degree of... She is our spy master. Yes, tactfully put, Cassandra. Pleased to meet you all. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. They still think I'm guilty. That is not the entirety of it any longer. Some are calling you, a mage, the Herald of Andraste. That frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy, and we, heretics, for harboring you. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. Just how am I the Herald of Andraste? People saw what you did at the temple, how you stopped the breach from growing. They have also heard about the woman seen in the rift when we first found you. They believe that was Andraste. Even if we tried to stop that view from spreading... Which we have not. The point is, everyone is talking about you. It's quite the title, isn't it? How do you feel about that? It's a little unsettling. I'm sure the Chantry would agree. People are desperate for a sign of hope. For some, you're that sign. And to others, a symbol of everything that's gone wrong. Will the Chantry attack us? With what? They have only words at their disposal. And yet, they may bury us with them. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far, and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. I'll see what she has to say. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald. Ya, al fin. Y aquí se pone, aquí tenemos ya la mesa de guerra. Aquí se pone un poco más entretenido. Have you had any trouble?
Hemos evitado la lucha cuanto hemos podido. La cosa está tan mal como temíamos. Los apóstatas están locos, atacan a todo bicho viviente y parece que los templarios de aquí ya no siguen las órdenes de nadie. Hemos localizado a la madre Giselle e intentamos protegerla, pero se niega a abandonar a los refugiados hasta que no estén a salvo. Sin tropas va a ser difícil apartar a los templarios y a los apóstatas de la zona. Bueno, eso va a ser lo que vamos a hacer al menos a partir de ahora hasta que continuemos con la historia. El comandante Cullen me ha pedido que indague acerca del maestro Dennett, un caballerizo retirado del Risco Rojo, que vive en la zona. Hemos intentado contactar con él para conseguir mejores caballos para la Inquisición, pero las luchas no nos dejan acercarnos. Jefa de exploradores Harding. Ya. Ya vamos a bajar al tiro nomás. Al tiro. Ah, deme un segundo, deme un segundo. World of Andraste. I've heard the stories. Everyone has. We know what you did at the breach. Everyone's a little nervous around mages right now, but you'll get no backtalk here. That's a promise. Inquisition Scout Harding, at your service. Well, all of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's Hightown? I can't say I have. Why? You'd be Harding and... No. It's a pleasure to make your acquaintance. We should get to business. The situation's pretty dire. We came to secure horses from Redcliffe's old horsemaster. I grew up here, and people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too. Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but we won't be able to hold out very long. You best get going. No time to lose. Ya, deme un segundo que tengo que arreglar algo del chat. Vuelvo al tiro. Ya, volví. Vamos a tener un invitado a partir de ahora. Ya. Así que vamos a esperar que... Puede que llegue alguien pronto. Ya. Empecemos. Ya. La brecha acaba con los peligros de la encrucijada. Ya. Ya. Empecemos con los... Espera. Aquí está, aquí está. Word for you. What is What it? is it? This may be worthwhile.
Ya. ¡Ah! Muévanse. The Hinterlands. Tierras interiores. Veré lentas la ruina. Ese es el primer Dragon Age, pues, la ruina. Tenemos un punto que podemos usar con todos nuestros compañeros. Ya. Ah, me equivoqué. Ya. Sé que te escapaste con el resto de magos y vendrás acá. Papá te dijo que si ibas por el mal camino, él mismo te mataría. Si estás aquí, ya sabrás que ha muerto, pero yo no. Estaré matando apóstatas y te esperaré en la vieja casa de Fénix, en el norte. Tengo la espada de papá y a mis verdaderos hermanos los templarios. Ven si eres hombre. That may be ¡Oh! worth investigating. ¡Qué cuático para que vean! Ya. Mother Giselle should be somewhere nearby. Ah. Inquisition forces. They're trying to protect the refugees. Looks like they could use a hand. Hold. We are not apostates. I do not think they care, Seeker. We are not Templars. We mean you no harm. Doesn't look like they're listening. Be ready. More coming our way. ¡Ah! Refuerzos. Vamos, vamos, vamos. Ah, espera, que aquí hay algo.
A este tipo de guerreros, si voy por delante no le hago nada de daño porque con el escudo desvía los hechizos. That's the end of it. Ah, la Inquisición, la espada y el ojo. There are mages here who can heal your wounds. Lie still. Don't touch me, Mother. Their magic is... Turn to noble purpose. Their magic is surely no more evil than your blade. What? Hush, dear boy. Allow them to ease your suffering. Mother Giselle. I am. And you must be the one they are calling the Herald of Andraste. I'm told you asked for me. I know of the Chantry's denouncement, and I am familiar with those behind it. I won't lie to you. Some of them are grandstanding, hoping to increase their chances of becoming the new divine. Some are simply terrified. So many good people, senselessly taken from us. What happened was horrible. Fear makes us desperate, but hopefully not beyond reason. Go to them. Convince the remaining clerics you are no demon to be feared. They have heard only frightful tales of you. Give them something else to believe. That won't just make it worse. Because you are a mage? That too. Let me put it this way. You needn't convince them all. You just need some of them to doubt. Their power is their unified voice. Take that from them and you receive the time you need. It's good of you to do this. I honestly don't know if you've been touched by fate, or sent to help us, but I hope. Hope is what we need now. The people will listen to your rallying call, as they will listen to no other. You could build the Inquisition into a force that will deliver us, or destroy us. I will go to Haven, and provide Sister Leliana the names of those in the Chantry who will be amenable to a gathering. It is not much, but I will do whatever I can. Ahora sí, que no estaba hablando, Kukui ha entrado con nosotros, bienvenido, bienvenida. ¿Me escuchas ahora? Corporal Vale is coordinating the Inquisition's efforts in the area. We should speak with him. A ver, voy a arreglar esto. Voy a ver qué pasa con el chat, porque debería poder escucharse a alguien en el chat. A ver. Me aparece que no tienes sonido, Kukui. Que no estás conectada a algo. Al menos no es acá la culpa. Ya. Vamos. Very well.
Ay. You're with the Inquisition. Corporal Vale, thanks for your help. The Majors and Templars don't seem to care who gets caught in their war. The refugees here are in dire need of help. If the war doesn't kill them, cold or starvation will. We've got some injuries that go beyond stitches and elf fruit. I know healers are in short supply, but if you can find someone in Redcliffe to help us, it would save a lot of lives. Yes, many of them brought food, but they expected to be home by now. Well, there's a hunter up the hill who has some ideas. I asked the Inquisition. A recruit named Whittle is trying to make what we can bring in last. If you have any idea... What can you tell me about the Templars? Es importante hablar, tratar de sacar todos los diálogos posibles porque hay misiones que se sacan solo así. Aparte que sí sabes cómo están los alrededores. What can you tell me about the rebel mages? The real rebels are up north in Redcliffe, dug in and taking care of their own. The ones out here are just apostates, locked up in the circles all these years, and now they've gone mad with power. The rebels in Redcliffe have washed their hands of them. I wish we could do the same. Farewell. And you as well. Ya. Cómo cambia la música a medida. We could make camp here. Nothing to report, sir. Ya. ¿Qué hay por acá? Señor de los caballos. Hoy hay hartas grietas. Mantener las tierras interiores. Vamos a aprovechar de explorar todo. Así que vamos. No sé cómo está esta grieta. No estamos con mucho nivel. That tower is impressive, even as a ruin. I wonder what dreams it might hold. Ay, parece que estoy cerca de una grieta. No me había dado cuenta. Aquí está la grieta. Ay, pero ¿por qué están acá? Vengan por acá.
Ya, ahora sí. Ay, ¿por qué me voy por el camino más complicado? What's with the skull? The skull illuminates certain objects in the distance. I am not familiar with such magic. Of course, it had to be a skull that lights up creepy shit. Aquí, son 4. Un cuervo ahí. ¡Ah! Aquí hay hierro. Que este tipo, los minerales sirven para hacer armaduras, lo mismo que con las telas y las pieles. Entonces es bueno recoger hartas al principio. Pero aquí había un fragmento de esos que iluminó. That's what the skull helped you find? Right. Not ominous at all. Raíz élfica real. Ah, no, pues esta era la casa que ya vimos ya. La de la nota. Ya me voy a poner algo aquí así como al azar para seguir esa dirección, si no me voy a perder.
Ya, ahora sí. Que voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué es eso? La Hopefully the Inquisition encrucijada. can find some way to help these people. Just rumors. I'll ask around again tomorrow. Well, let me know if you find one. Things used to be peaceful around here. What is this place? Map-making tenderfoots named this the Hinterlands. But right, just some fields, and now a bunch of demons. I'm Giles, by the way. I need to be on my way. Make a watch over you then. I see. Maker be with you. More cold weather coming. Fool villagers. Where are their coats? What do you need to keep these refugees warm? Blankets, warm clothes, all of it. These poor sods lost everything when the mages and the Templars went crazy. If we were in a village, I could just pinch a blanket off a clothesline and be fine. Out here, I'm sure the apostates have plenty of supplies, just haven't been able to find them. Farewell. And see you. Ya. Look at this. The apostates have gone mad with power. The Templars aren't looking any better here. Me encanta como Cassandra se enfoca en los magos y no en los templarios locos. By securing an alliance.
Nivel 3, soy un niño. ¡Ah! Ugh. Siempre los hechiceros bailan tanto al atacar, sí, sí, no, sí, yo lo encuentro entretenido, tienen como gracia, tiene todo un paquete de movimientos, como que primero, después se cambian, giran, sí. Eh... El golpecito de revés. Sí, la verdad es que lo es, pero bueno. No sé, a mí me gusta, lo encuentro entretenido. Creo que tiene estilo, mira, mira. 1, 2, 3. ¡Woo! Ay, no. Me equivoqué. Ay. ¡Oh! ¡Oh! Que si no me muero. Creo que subí de nivel. I hear reconstruction is progressing well in Kirkwall. I know things are bad there. I wasn't trying to... You weren't trying to remind me how bad it is in Kirkwall, so you decided to talk about it? About its recovery. What you're talking about are the buildings, and even that will take years. People don't recover so easily. No me interesa el hacha. Campamento templario, hermanos, debemos atender la llamada del mismísimo Hacedor, que nos ha dado el deber de destruir a los magos. Hoy se está la cagada en este punto. Al revelarse, lo cual es bastante, es que era bastante obvio que se iban a revelar en algún momento, han renunciado a su derecho a vivir. No son personas, y cualquier orden que nos pida poner fin a nuestra justa contienda es una farsa, una prueba que nos envía el Hacedor para distinguir a los fieles de los necios. Wow. Uníos a nosotros en el camino del oeste y luchad por una causa justa. Carta escrita cuidadosamente y con buena letra. Para que vean, pues, está la tremenda embarrada. ¿Y por qué aquí hay lirio rojo? Nadie lo sabe. Ya. No me equivoqué. Vamos a eliminar a los templarios. Esta va a ser nuestra, o sea, eliminar el campamento templario. Esa va a ser una de
a los templarios del oeste. Esta va a ser una de las misiones que vamos a hacer hoy. Depende de cómo nos vaya, si seguimos, porque puede que nos demoremos, puede que no. Ahora tengo que encontrar la base. Se me olvidó. ¿Dónde queda? Ah, no, ya me acordé. La primera vez que jugué este juego pasé tantas horas buscando la base de los templarios. Y un día así como que... ¡Ah! ¡Mierda! Creo que salió un accesorio. A ver, ¿cuál era? Anillo de trampas para clavos mejor. Este es para barrer, pero no sé si tendremos plantas para... Trampas para clavos todavía. Ah, creo que subió un nivel, ¿no? Sí. Ya, ¿qué vamos a hacer con este nivel? Ya vamos a desbloquear esto, que esto revive a nuestros compañeros. O no. O si nos vamos acá. Ya. No, voy a usar esta, me gusta esta técnica. Ya. A ver. Esta la vamos a poner aquí. La barrera la vamos a poner ahí. No, 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 ya sé. Esta la vamos a poner acá. La barrera la vamos a poner en el R1. Y... No, y... El disipar lo vamos a poner en el cuadrado del L2. Ya. Por aquí había un cofre. ¿O no? Ah, no, ya lo saqué. Ah, bueno, estaba continuando. Me costó un montón encontrar la guarida de los templarios hasta que de repente iba por aquí y encontré este pequeño pasillo. Lo ignoré todo el tiempo. No puedo. Déjame en paz, déjame en paz. Oye, estas weas no se mueren, tienen mucha defensa, tienen demasiada armadura. Hasta que se murieron. Ah, no, no se murió. Ahora se murió. Ah, pero tenemos un...
En cualquier momento se me llena el inventario, así que cuando se ocurra vamos a tener que devolvernos para guardar las cosas. The Templars have secured a position ahead. Ya, vamos a guardar. Porque puede que nos maten. Los arqueros acá son súper destructivos porque los flechazos te debilitan y la verdad es que el ataque, la defensa a distancia no es mucha en este juego. O sea, tú tienes que ponerle habilidad, o sea, defensa a distancia extra a tus armaduras y son pocos los materiales que las dan. Entonces, a lo primero que hay que matar, cada uno que ve acá, es a los arqueros y a los magos. En especial a los hipnotizadores, que son, pero pesadísimos. ¡Ah! Ah, aparecieron. No, creo que había que seguir subiendo, ¿no? Había que ir por acá. Yep, por aquí. Ya, sí sé. The refugees should be safer on the King's Road now. We must still deal with the apostates, however. Creo que a Cassandra le falta nivel. Ah, no, sí puede. $48. Uy, qué poquito. Cuando uno se hace porque tú puedes aquí hacerte equipo. Entonces, oye, hace mucho que no veía un arma con 48. El escudo. Escudo de... 5. Tengo que hacer un escudo. Ya. Solas. No tengo más bastón. Bastón de dragón. Bastón de acólito. Bastón de acólito. Uy, pero tengo un bastón de dragón. ¿Por qué no lo estoy usando? Ahora sí. Sí, este es mejor. Y se ve más bonito. Ah, ese es el bastón que viene con el DLC. Con el DLC de los dragones. Ahí aparecen dragones y puedes matarlos. Ya. Los templarios se fueron, ahora
tenemos que sacar a los magos del mapa. Pero primero vamos a viajar a... iba a decir Skyhole, a refugio. Vamos a ir a la montaña. A refugio, eso. Haven, le dicen en inglés. Refugio. Pero no es la traducción. ¿Y qué les ha parecido el juego hasta el momento? Tiene harto diálogo, pero son parte de la misma historia. ¡Ah! Ahí sí. Ah, miren, les dije que habían posibilidades de romances. Bueno, ahí aparece un corazoncito. No necesariamente porque lo digas significa que va a ser, es como para poder seguir esa línea tienes que usar estos diálogos. Worried? Is it that obvious? I'm afraid so. Did I do the right thing? What I have set in motion here could destroy everything I have revered my whole life. One day they may write about me as a traitor, a madwoman, a fool, and they may be right. What does your faith tell you? I believe you are innocent. I believe more is going on here than we can see. And I believe no one else cares to do anything about it. They will stand in the fire and complain that it is hot. But is this the Maker's will? I can only guess. You don't think I'm the Herald of Andraste? I think you were sent to help us. I hope you were. But the Maker's help takes many forms. Sometimes it's difficult to discern who it truly benefits, or how. What's going to happen now? Now, we deal with the Chantry's panic over you before they do even more harm. Then we close the breach. We are the only ones who can. After that, we find out who is responsible for this chaos, and we end them. And if there are consequences to be paid for what I have Esto done, debe ser un problema de la cámara. I only pray the price is not too high. You didn't have any choice. Didn't I? My trainers always said, Cassandra, you are too brash. You must think before you act. I see what must be done, and I do it. I see no point in running around in circles like a dog chasing its tail. But I misjudged you in the beginning, did I not? I thought the answer was before me, clear as day. I cannot afford to be so careless again. Can't say I'm not grateful to hear that. I can be harsh, I know. I'm curious. Do you even believe in the Maker?
Vamos a decir que sí, somos mujeres de fe. I believe he exists. That's comforting. Surely the Maker put us both on this path for a reason. Now it simply remains to see where it leads us. Come on, you've seen our mounts. Most of them should be pulling plows. No, grow up with fancy noses. Ay, tengo diagrama. I'm a good rider, and, well, I thought I'd be more useful. Para hacer armas necesito diagramas y no tengo muchos porque, bueno, estoy recién empezando. Y este es un juego nuevo, no tengo juegos anteriores como para cargar los logros que he tenido. ¿Tengo algún envío especial? No, no hay nada. Había algo aquí. We've got scattered reports of Winter sightings in the hinterlands. Vamos a explorar refugio. Researcher Minade wishes to use some inexpensive spirits. What for? She wishes to light creature's corpse on fire to determine whether it is specifically vulnerable to heat. Could be better. Oh. All right. Oh, Mika, you're here. You're the Herald of Andraste. I'm Flissa. Can I get you a drink? Magic can be dangerous, but it's just a tool like any other. Yes, exactly. I've always said that. Like a hammer or a sword that tears open the sky. As I said, I'm Flissa. The Inquisition soldiers needed a place to unwind, so Leliana brought me in to set up a tavern. Nothing fancy, but it's safer for the soldiers than looking for trouble in some village. You said Leliana asked you to run an Inquisition tavern. How did you meet? Dumb luck, maybe. I managed an inn back in Denerim. When I heard interesting gossip, I passed word to Liliana. Sometimes it was helpful. She asked if I wanted to own my own tavern, and I said yes. I didn't realize she meant this. What can you tell me about this area? Adan is Haven's apothecary. He's been making potions and tending to the wounded as best he can. Harris is the Inquisition smith. Whatever he can make you, Thren the quartermaster can probably find. And for anything fancier, you can try buying from Segret. His prices aren't too high. Yet. Oh, there's also Minave. She studies beasts and things, as I understand. Farewell. Goodbye. To speak. Ya, ¿para qué vamos a leer la historia de la espalda de lado? Es mucho. Right now, we just need to be careful not to do anything rash. La, 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 Hola, solas. Nada por aquí, nada por allá. Aquí podemos mejorar las pociones para que aumente la cantidad de vida que curan, o dependiendo del tipo de poción, hay distintas mejoras. Look who's back from the dead. Again. I don't recall meeting you before. I'd be surprised if you did. You weren't particularly coherent.
Someone had to patch you up after you staggered out of making those wear, though. So, you're welcome. I didn't realize. Thank you. Yeah, well, you can pay me back by fixing the world. Name's Adan. I'm in charge of keeping our little band here stocked with potions and elixirs. Not that Seeker Pentagast seems to care whether we've got the supplies to actually do that. Is there anything I can do to help out? We're fine as far as raw labor goes. You've more important things to do than tend to me. I only wish I'd been able to find Master Tajin's notes. He died at the Conclave, and his notes weren't here. Been too busy dealing with the wounded to look for them. For a healer, you don't seem particularly nurturing. I'm not a healer. I'm an alchemist who's forced to play Mother Hen. You want something to burst into flame on contact with the air? Done. Gladly. Patching up wounded soldiers is a waste of my time and talents. But there are a few around who can help. How are your people holding up? We've got Mother Giselle lending a hand now, which helps. For the ones that need comforting more than actual healing, she's a rock in fast water. Something to cling to. How are your... There's no shortage of work. That's for damn sure. Farewell. Ya. Oh, hay una nota aquí. Oh, un diagrama. Qué buena. ¿Ya había entrado acá? Sí. Yo sin ningún respeto por la privacidad de las personas. Aquí vamos a guardar porque aquí es un evento. Your kind killed the most holy. Lies. Your kind let her die. Shut your mouth, mate! Enough! Knight Captain. That is not my title. We are not Templars any longer. We are all part of the Inquisition. And what does that mean exactly? Back already, Chancellor. Haven't you done enough? I'm curious, Commander, as to how your Inquisition and its herald will restore order as you've promised. Of course you are. Back to your duties, all of you. Mages and Templars were already at war. Now they're blaming each other for the Divine's death. Which is why we require a proper authority to guide them back to order. Who? You? Random clerics who weren't important enough to be at the Conclave? The Rebel Inquisition and its so-called Herald of Andraste? I think not. So far, you're the only one who's insisted we can't work together. We might, if your Inquisition would recognize the Chantry's authority. There is no authority until another Divine is chosen. In due time, Andraste will be our guide, not some dazed wanderer on a mountainside. Remind me why you're allowing the Chancellor to stay? Clearly, your Templar knows where to draw the line. He's toothless. There's no point turning him into a martyr simply because he runs at the mouth. The Chancellor's a good indicator of what to expect in Val Royeaux, however. How widespread is the violence between mages and Templars? Impossible to say. Your organization flouting the Chantry's authority will not help matters. With the Conclave destroyed, I imagine the war between mages and Templars is renewed with interest. The mages and Templars are fighting, even though we don't know what really happened at the Temple of Sacred Ashes. Exactly why all this should be left to a new Divine. If you are innocent, the Chantry will establish it as so. Or we'll be happy to use someone as a scapegoat. You think nobody cares about the truth? We all grieve Justinia's loss. But you won't grieve if the Herald of Andraste is conveniently swept under a carpet. Espero que el viaje de suerte manteniendo el orden que pesaba. A ver. Ya, vamos a ser I'll make positivos. sure they see reason in Val Royeaux.
pray you're right. Vamos a guardar de vuelta. ¡Ah! Ah, no, porque está la prisión. Researcher Minave wishes to verify that the infections have decreased in number. Yes. The Inquisition cannot remain, Ambassador, if you can't prove it was founded on Justinian's orders. This is an inopportune time, Marquis. More of the faithful flock here each day. But allow me to introduce you to the brave soul who risked her life to slow the magic of the breach. Sir Trevelyan, may I present the Marquis d'Aurelion, one of Divine Justinia's greatest supporters. And the rightful owner of Haven. House d'Aurelion lent Justinia these lands for pilgrimage. This Inquisition is not a beneficiary of this arrangement. This is the first I've heard of Haven having an owner outside the Chantry. My wife, Lady Machin of Denton, has claimed to Haven by ancient treaty with the monarchs of Ferelden. We were honored to lend this use to Divine Justinia. She was a woman of supreme merit. I will not let an upstart order remain on her holy grounds. People have been injured. You can't just turn them out onto the snow. And who benefits if they stay? Divine Justinia, Marquis. The Inquisition, not the Chantry, is sheltering the pilgrims who mourn her. Why is the Chantry ignoring the faithful? Because it remains in shock. We face a dark time, Your Grace. Divine Justinia would not want her passing to divide us. She would, in fact, trust us to forge new alliances to the benefit of all, no matter how strange they might seem. I'll think on it, Lady Montillier. The Inquisition might stay in the meanwhile. Do the Durelions actually have a claim on this place? Durelions. His Grace's position is not so strong as he presents it. Despite their Ferelden relations, the Durelions are Orlesian. If the Marquis wishes to claim Haven, Empress Selene must negotiate with the Ferelden on his behalf. Her current concerns are a bit larger than minor property disputes. I'm so pleased the Marquis isn't tossing us out into the cold. His Grace is only the first of many dignitaries we must contend with. You expect more people in Haven? Undoubtedly. And each visitor will spread the story of the Inquisition after they depart. An ambassador should ensure the tale is as complimentary as possible. Básicamente es como, no sé, una persona de relaciones públicas. May I ask, what brought you to work for the Inquisition? Sister Leliana approached me. We've been acquainted for quite some time. For better or worse, being the Inquisition's diplomat has become as interesting as she promised. What sort of dealings have you had with nobility? For some years, I was the royally appointed court ambassador from Antiva to Orlais. The nobility of Thedas is a rather singular sphere. Those I'm not acquainted with, I know through reputation. The Inquisition is lucky to have you as an advocate, Lady Montillier. Thank you. Let us hope so. Thedas' politics have become agitated as of late. I hope to guide us down smoother paths. But please excuse me. I've much work to do before the day is done. Yes. Good. If you find anything, please bring it in. You're the Herald. Or, well, the one they're calling the Herald, anyway. First, we're too dangerous to let out of the circles. And then we're apostate rebels. But they seem to like you.
My name is Maeve. I research demons and other creatures. Seeker Pentagast and I use what I find to help the soldiers fight them. I found something the demons left behind. Can you use it? Yes, that's very helpful. Just leave it there and the Tranquil and I will examine it. What may I do for you? Tell me how you came to work for the Inquisition again. I'd been considering leaving my post in Antiva for a new challenge when Leliana recruited me. There's such unrest in Thedas, and the Inquisition seems a promising method to stop it. It's to everyone's benefit if we prevent the Mage-Templar conflict from spreading further. So was it the prospect of stability that drew you here? The full impact of the Mage Rebellion has yet to be felt, and that was before the death of the Divine. The violence must be curbed before we see it turn to full-scale war. Ya. La violencia antes que se transforme en una guerra abierta. Quizás sea necesario, estoy de acuerdo. Puede que sea necesario. Bringing the Mage-Templar conflict to a head could be the only way to resolve it. Surely we can find a solution that doesn't leave all of Thedas in ruins. I'd swear our families have met before. Perhaps. Everyone of distinction in the Free Marches attends Lady Trevelyan's summer balls. Great Aunt Lucille always did love a party. I don't recall seeing you at any of them. The food was peppered with too many attempts at matchmaking for my tastes. A common peril among nobility, no matter where one goes. What did you do before coming here? I had the great honor of serving Antiva's crown as ambassador to Orlais. I'm also first in line to become the head of House Montillier, though my siblings attend to our mercantile affairs. How strong are your past loyalties? I would never have given up my position if I did not intend to fully commit to the Inquisition. We cannot fall back on borders. Antiva is as threatened as any country by the rebellions. If anything, the alliances I forged there may help our current cause. Do you think the Inquisition will continue after we seal the breach? If we prove ourselves by healing the breach, people may turn to us for other things. Protection, counsel, justice. The Inquisition offered these once to those in need. What business are the We began as merchants. My ancestors founded the first trade routes to We once sent entire fleets across the Waking Sea. But not any... No. These days, our vessels are a touch more modest. Tell me, do you believe I was saved by Andraste at the Temple of Sacred Ashes? I should much like to believe so, Your Worship. The miracles Andraste performed were so long ago, they're difficult to picture. If it were truly her and the Fate who saved you, well, in any case, many already believe you walk in the Maker's light. Let's speak later. Another time. Ya entregué las partes para que investiguen. Estoy aquí, yo no sé dónde está, no tengo... Ya. No sé dónde está el baúl para el inventario. Ya. What you have created, no one can tear asunder. All in this world of finite, what one man gains, another has lost. Ya que tenemos el poder suficiente, vamos a ir a la siguiente misión. Y yo creo que ahí vamos a terminar hoy. Ay, perdón. Vamos a terminar hoy yendo a Val Royale.
¿Viste? Rescata a tropas desaparecidas en Ferelia. Conseguir dinero. We'll post soldiers a safe distance from the temple. Our best guess at safe, anyway. Ok, ya. At your service. Josephine, tú encárgate de esto. Ocuparse de los familiares de los Rebellion. Una carta diplomática de la Inquisición a la embajadora Montelier. Estimada Lady Montelier, es cierto que unos familiares lejanos de la casa Trevelyan dicen ser íntimos amigas del heraldo de Andraste. Una cosa es presumir, pero estos fanfarrones no conocen los límites de la discreción y la decencia. ¡Ah, qué buena! ¡Qué bonito sale eso! Durante un baile en el barrio sur, he visto cómo un primo quinto de Lady Trevelyan amenazaba con que la Inquisición se iba a enfrentar a su adversario. No ha tardado en irse de la fiesta en cuanto he dejado clara mi relación con la Inquisición. Pero el problema persiste. Debemos ocuparnos de los familiares del heraldo de Andraste que usan su nombre en vano. Lady Battleford, o como se pronuncia, ya. Hay maneras de mostrar nuestro descontento sin mancharnos las manos. No digo que enviemos asesinos, pero el simple rumor de que hay asesinos. Esto está entretenido. Bueno, como verán aquí, está Josephine, que es la diplomática, está Liliana, que es la espía. Obviamente lo que ella hace tiene más que nada que ver con eso, con el lado oscuro. Y Colin, que es el comandante. Entonces todo lo es como, tiene que ver con más militar. Todos son 10 minutos. Ya. Ya, Right. vamos. Let's Ya. see what we have. Ya. Ya, sí, hoy vamos a ir a Valroyo y después yo creo que el próximo directo no vamos a avanzar mucho en la historia, sino que vamos a desbloquear todas estas partes que requieren puntos de poder. Porque, por ejemplo, si abro este, voy a requerir 8 puntos de poder y tengo 4, así que a partir de ahora vamos a tener que hacer más aventuras y ganar más misiones para poder tener puntos de poder y avanzar en el mapa. Para el resto de las sacerdotisas de la capilla, la Inquisición es una herejía. Sus esfuerzos por conseguir aliados para enfrentarse a la brecha han sido rechazados y, de momento, no podemos poner un pie en la capital sin que nos arresten o nos ataque la turba. Necesitamos conseguir que la capilla nos deje entrar en la ciudad para que podamos demostrarle que el heraldo de Andraste no es el monstruo que creen. De 4 a 7. Ya. Having the Herald address the clerics is not a terrible idea. You can't be serious. Mother Giselle isn't wrong. At the moment, the Chantry's only strength is that they are united in opinion. And we should ignore the danger to the Herald. Let's ask her. A ver, denme un segundo que tengo que ver algo. Voy a tomar un poquito de agüita. Ya. I'm more concerned this won't actually solve any problems. I agree. It just lends credence to the idea that we should care what the Chantry says. I will go with her.
Mother Giselle said she could provide us names. Use them. But why? This is nothing but a... What choice do we have, Liliana? Right now, we can't approach anyone for help with the breach. Use what influence we have to call the clerics together. Once they are ready, we will see this through. Vamos a la capital. A la capital de Orlé. Campeones justos. Quedan susurros. The city still mourns. Just a guess, Seeker, but I think they all know who we are. Your skills of observation never fail to impress me, Varric. My Lady Herald. You're one of Leliane's people. What have you found? The Chantry Mothers await you, but so do a great many Templars. There are Templars here? People seem to think the Templars will protect them from the Inquisition. They're gathering on the other side of the market. I think that's where the Templars intend to meet you. Only one thing to do, then. They wish to protect the people? From us? Ah! Return to Haven. Someone will need to inform them if we are delayed. As you say, my lady. Return to Haven. Someone will need to inform them if we are delayed. As you say, my lady. No sé qué pasó ahí. No me sale. No pude sacar ese diálogo. Stand wary, guardsman. The Inquisition. The Templars will stand for us and El Val Royal return to mourning. Good people of Val Royal, hear me. Together, we mourn our divine. A naive and beautiful heart, silenced by treachery. You wonder what will become of a murderer. Well, wonder no more. Behold, the so-called Herald of Andraste, claiming to rise where our beloved fell. We say this is a false prophet. The Maker would send no mage in our hour of need. I make no such claim. I wasn't sent here by Andraste or the Maker. I am simply trying to close the breach. It threatens us all. It's true. The Inquisition seeks only to end this madness before it is too late. It is already too late. The Templars have returned to the church. They will face this Inquisition and the people will be safe once more. Still yourself. She is beneath us. What's the meaning of this? Her claim to authority is an insult, much like your own. Lord Seeker Lucius, it's imperative that we speak with...
You will not address me. Lord Seeker? Creating a heretical movement, raising up a puppet as Andraste's prophet, you should be ashamed. You should all be ashamed. The Templars failed no one when they left the Chantry to purge the mages. You are the ones who have failed. You who'd leash our righteous swords with doubt and fear. If you came to appeal to the Chantry, you are too late. The only destiny here that demands respect is mine. Oh. If you're not here to help the Chantry, then you just came to make speeches. I came to see what frightens old women so, and to laugh. But Lord Seeker, what if she really was sent by the Maker? What if... You are called to a higher purpose. Do not question. I will make the Templar Order a power that stands alone against the Void. We deserve recognition. Independence. You have shown me nothing, and the Inquisition, less than nothing. Templars, Val Royo is unworthy of our protection. We march. Charming fellow, isn't he? Has Lord Seeker Lucius gone mad? Do you know him very well? He took over the Seekers of Truth 2 years ago, after Lord Seeker Lambert's death. He was always a decent man, never given to ambition and grandstanding. This is very bizarre. It doesn't look like we'll be getting the Templars to help us after all. I wouldn't write them off so quickly. There must be those in the Order who see what he's become. Either way, we should first return to Haven and inform the others. What's that? An arrow with a message? The Templars didn't... I believe that... You are the Herald of Andraste, are you not? I have an invitation for you. Por la presente, me gustaría invitaros a la reunión que celebraré en el Château del Duc Bastien de Ghislain. Atentamente, Viviane de Fer, primera encantadora de Montesimart, encantadora de la corte imperial. Ok. No me gusta Viviane. Para nada. This cannot stand. How can it stand? Ok. Let's look around. Aquí está. Gracias amigos por ayudar a la buena señora Keris. Vi a los que preguntaron por el heraldo entrar en el tercer pasaje. No pude quedarme a verlo salir. We maintain an Inquisition presence on Commander Cullen's orders. This has been received as you might expect. Cullen. El puerto. Pobre señora, le pegaron en la cara. ¿Qué onda?
Vamos a volver al refugio a ver qué pasó. If I might have a moment of your time. Grand Enchanter Fiona? Leader of the Mage Rebellion. Is it not dangerous for you to be here? I heard of this gathering, and I wanted to see the fabled Herald of Andraste with my own eyes. If it's help with the breach you seek, perhaps you should look among your fellow mages. I'm surprised the leader of the mages wasn't at the conclave. Yes. You were supposed to be, and yet somehow you avoided death. As did the Lord Seeker, you'll note. Both of us sent negotiators in our stead in case it was a trap. I won't pretend I'm not glad to live. I lost many dear friends that day. It disgusts me to think the Templars will get away with it. I'm hoping you won't let them. So you think the Templars are responsible? Why wouldn't she? Lucius hardly seems broken up over his losses, if he's concerned about them at all. You heard him. You think he wouldn't happily kill the Divine to turn people against us? So yes, I think he did it. More than I think you did it, at any rate. The mages weren't willing to talk to the Inquisition before. Why now? Because now I've seen what you are. And I've seen the Chantry for what it is. Consider this an invitation to Redcliffe. Come, meet with the mages. An alliance could help us both, after all. I hope to see you there. Au revoir, my Lady Herald. Come, let us return to Haven. Ah. You there. There's a shield in your hand. What with it? If this man were your enemy, you'd be dead. Lieutenant, don't hold back. The recruits must prepare for a real fight, not a practice one. Yes, Commander. We've received a number of recruits. Locals from Haven and some pilgrims. None made quite the entrance you did. Oh. At least I got everyone's attention. That you did. I was recruited to the Inquisition in Kirkwall myself. I was there during the Mage Uprising. I saw firsthand the devastation it caused. Sir. Cassandra sought a solution. When she offered me a position, I left the Templars to join her cause. Now it seems we face something far worse. The Conclave destroyed a giant hole in the sky. Things aren't looking good. Which is why we're needed. The Chantry lost control of both Templars and Mages. Now they argue over a new Divine while the breach remains. The Inquisition could act when the Chantry cannot. Our followers would be part of that. There's so much we can... Forgive me. I doubt you came here for a lecture. No, but if you have one prepared, I'd love to hear it. Another time, perhaps. There's still a lot of work ahead. Commander, Sir Ryden has a report on our supply lines. As I was saying. Ya. A ver.
traveled some distance to reach Haven. You're from the Circle in Ostwick? I spent the better part of my life there. It feels strange to be away. It does at times. I'm still getting used to it myself. It's been interesting. I'm sorry. The Circle isn't the most pleasant topic of conversation right now, or ever. Shall we speak of something else? Why would Templars break away from the Chantry? The Order believes the Chantry no longer supports their efforts. Not to the extent they should. But the Templars have served the Chantry for ages. And in that time, they've come to take the Order's services for granted. Templars risk their lives against blood magic, demons, abominations, to feel as if those efforts are dismissed. I may disagree with the Order's actions, but I'm here as proof of that. I sympathize with their frustrations. Ya, vamos a dejar las conversaciones para más tarde. Para terminar la misión. I'm used to delivering children and helping old men through the winter cough. Seeing these injuries. I was with the Templars. I can tend any wound caused by blade or a mage's fire. I'll admit that demons are new, though. Ay, ay, ay. It's good you've returned. We heard of your encounter. You heard? My agents in a city sent word ahead, of course. It's a shame the Templars have abandoned their senses, as well as the capital. At least we know how to approach the mages and Templars now. Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember. True, he has taken the Order somewhere, but to do what? My reports have been very odd. We must look into it. I'm certain not everyone in the Order will support the Lord Seeker. Or the Herald could simply go to meet the mages in Redcliffe instead. You think the Mage Rebellion is more united? It could be 10 times worse. I could at least Es find una out what the maga. mages want. No doubt what they've always wanted. Support for their cause. We shouldn't discount Redcliffe. The mages may be worth the risk. They are powerful, Ambassador, but more desperate than you realize. You think the invitation could be some kind of trap? If some among the rebel mages were responsible for what happened at the Conclave. The same could be said about the Templars. Bien dicho, bien dicho. Right now, I'm not certain we have enough influence to approach the Order safely. Then the Inquisition needs agents in more places. That's something you can help with. In the meantime, we should consider other options. There is one other matter. Several months ago, the Grey Wardens of Ferelden vanished. I sent word to those in Orlais, but they have also disappeared. Ordinarily, I wouldn't even consider the idea they're involved in all this, but the timing is curious. That does sound odd. I agree. The others have disregarded my suspicion, but I cannot ignore it. 2 days ago, my agents in the hinterlands heard news of a Grey Warden by the name of Blackwall. If you have the opportunity, please seek him out. Perhaps he can put my mind at ease. And if he can't, then there may be more going on than we thought. Chungales. Lady Rebellion. May I have a moment? Of course. Yes, Ambassador? I'd like to discuss your parents.
Caramba, directo al grano. Ya esto será divertido. A little sudden, but it's time someone made an honest woman of me. What? Very amusing. This is serious. I'd like to dispatch a courier asking the bands of House Trevelyan to align themselves with us. What are your thoughts? Should we approach your family for their formal support of the Inquisition? Tururú. Ya vamos a poner esta. If that's what you want, I'll send a letter to my family. They'll respect the request if it comes from me. Wonderful. That will save time. Valroyo has noted your lineage. It gives the Inquisition some legitimacy, although not so much as we'd hoped. Why not? You are from Ostwick. Orlesian nobles consider the Free Marches somewhat quaint. Even though I'm a mage, that doesn't give them pause. Not an unfamiliar sight. Mages from noble families are given more leeway. Besides, Ostwick Circle had a reputation for being rather sedate. ¿Quieres decir aburrido? You've never been bored until you've lived in a tower of studious, well-behaved mages. Even our circle's full was quiet. Everyone just left. No wonder the people's faith in Templars has been shaken. Templars at Ostwick were even-handed enough. A few were almost friendly. Commander Cullen would be pleased. For a man no longer with the Order, he takes its faults quite personally. This place is no bastion of civilization, not like the Circle. I hope you don't find the living conditions in Haven too drastic for someone of your station. This can't be what you're accustomed to, Ambassador. One adjusts. I stay busy. And the gold? Why anyone lived here before we found Andraste's ashes? Don't worry about... Really? Ay, no, quería desbloquear un triálogo, pero no lo hice. Ya. Voy a cargar acá. Que me parece más divertido ese diálogo. Así que vamos a quedarnos con ese. No, no va a marcar ninguna diferencia, pero me da más risa. May I have a moment? Of course. Yes, Ambassador? I'd like to discuss your parents. Me encanta esta respuesta, no puedo A evitarla. little sudden, but it's time someone made an honest woman of me. What? Very amusing. This is serious. I'd like to dispatch a courier asking the bands of House Trevelyan to align themselves with us. What are your thoughts? Should we approach your family for their formal support of the Inquisition? Ya vamos a poner esta. Son muy religiosas. My parents are on a first-name basis with most priests in Ostwick, and I have a dozen cousins in the Chantry. When they hear I've been touched by Andraste, you'll have to stop them from giving you money. I'll take that as a yes. Qué estúpido. Valroyo has noted your lineage. It gives the Inquisition some legitimacy. Why not? You are from Ostwick. Orlesian nobles consider the Free Marches somewhat Quaint. Even though I'm a mage, that doesn't give them pause. Not an unfamiliar sight. Mages from noble families are given more leeway. Besides, Ostwick Circle had a reputation for being rather sedate. You've never been bored until you've lived in a tower of studious, well-behaved mages. Even our circle's full was quiet. Everyone just... left. No wonder the people's faith in Templars has been shaken. Qué lindo. I was completely infatuated with one of the Templars in our tower. No. What came next? Me encanta la... I didn't say a word. Oh. I'm sure it was for the best. This place is no bastion of civilization, not like the Circle.
I hope you don't find the living conditions in Haven too drastic for someone of your station. Don't worry. Really? Until next time, my lady. Ya. Suficiente. A learned child is a blessing upon his parents. ¿Ya? Excuse me. I've got a message for the Inquisition, but I'm having a hard time getting anyone to talk to me. What's the message? We've got word of some Tevinter mercenaries gathering out on the Storm Coast. My company commander, Iron Bull, offers the information free of charge. If you'd like to see what the Bull's charges can do for the Inquisition, meet us there and watch us work. What should I know about your command? Iron Bull? He's one of those Kunari, the big guys with the horns. Best of all, he's professional. We accept contracts with whoever makes the first real offer. You're the first time he's gone out of his way to pick a side. Why did your commander send us this information? Iron Bull wants to work for the Inquisition. He thinks you're doing good work. What can your bull's charges offer the Inquisition? We're loyal, we're tough, and we don't break contracts. Ask around Val Royeaux. We've got references. I look forward to meeting this Iron Bull. We're the best you'll find. Come to the Storm Coast and you can see us in action. Ya. Vamos allá. A partir de ahora no creo que estemos muy avanzando en la historia mucho ya, porque hay que juntar hartos puntos de poder y tampoco quiero avanzar muy rápido en la historia porque si no, no vamos a... Maldición. Ahora sí. No vamos a descubrir mucho el mundo ni nada. Entonces prefiero... Aparte que están todos los DLC acá, entonces hay muchas aventuras que en realidad vale la pena hacer. ¿Y aquí me llegó? ¿Qué me llegó? Vamos a vender. Vamos a hacer un par de armas. Eso sí, voy a ver si puedo hacer una espada para... Y un escudo para... ¿Cómo se llama esto? Para... No, no tengo espadas por las chitas. Ya. Aquí vamos a hacer el mapa. Ya. Vamos. Au.
Nothing to report, sir. Vamos a subir por la cascada. Quería su piel, que esa es una forma de obtener cuero matando criaturas, animales y tal. ¡Ah! Por aquí creo que había una ruina enana. Sí. Pero no vamos a ir todavía a esa ruina enana, porque está a otro nivel. Vamos a ir a este campamento. Y así aprovechamos de abrir el mapa. Y quizás en el camino no encontremos misiones. Ah. Ah. Un puesto de tala. Qué buena. Una carta encontrada en un cadáver. Nos lo dijo bien claro, hijo. 3 vueltas a la estatua coronada con la mano derecha tan cerca que puede rozar la piedra. Y los espíritus se escucharán. El resto ya está hecho. Pagamos a la capilla para que... ¡Ay, me desmayó! Que nos quemasen el cadáver del abuelo y está enterrado cerca. 3 vueltas, siempre hacia la derecha, y los espíritus nos devolverán. Ve, no tengas miedo. Al parecer murió quemado. Ay, aquí es. A la derecha, a la derecha. ¡Ah! Muévete, Barrick. No, pa' aquí, ya. Necesito encontrar ónice. No sé dónde hay. Ah. Encontramos. Oh, ¿qué pasó? ¿Desapareció? Saqué el... Qué destructiva soy. Saqué el bastón y ya. Ok. Cosas que pasan. The area ahead is well defended. Be ready. Ok. ¡Ja! Ay, son nivel 8. Esto está a estar complicado. No puedo dejar que me den un flechazo, ¿sí, no?
¡Ah! Voy a tener que retirarme porque esto ya es demasiado. Están en 8. Ya vengan para acá. ¿En qué nivel estoy? Ah, estoy en 4. No. Ni no. Tú estás ni en sueño. Lleva ya. No. No. Totalmente no. Son 4 niveles más que yo. No, no, no se puede con eso. No, ahí hay que. Ya, entonces para esta zona no, porque está muy llena. No, ¿saben qué? Vamos a ir para acá y vamos a ir cerrando brechas. Igual hay brechas que son de más nivel. También nos podemos encontrar con brechas que tienen demonios de nivel 8 y ahí vamos a tener que retirarnos. Pero por último, ahí seguimos juntando nivel. Para no... Para poder llegar a 8 y desbloquear todo el mapa. No. Sí, por eso les decía que esa parte de la, ¿cómo se llama esto? De la historia principal es lo más rápido que podemos hacer. Después de esto ya no va a quedar otra más que... Alguien me está pegando un flechazo. Ya viste que es importante saquear los cadáveres porque, por ejemplo, en este caso tienen telas y las telas son las que con las que podemos hacer armaduras ligeras y en general cualquier armadura y dependiendo del tipo de tela te da ciertas características porque aquí tú no subes de nivel, no es, o sea, subes de nivel, pero no es como que vayas desbloqueando estadísticas, no. Las armaduras, las armas pueden darte y a medida que vas abriendo el árbol de técnica, en este caso del mago, hay ciertas habilidades pasivas que te suman, constitución, voluntad, magia, y ahí tú vas subiendo también tu estadística. Entonces, por eso es importante subir. Estamos cerca, estamos cerca. Allá están 4. Ay, no veo nada. Oh, maldición. Justo usé el disipar. Ya no importa.
Ya, y ahora con esto, estas cosas nos pueden ayudar a investigar los demonios y hay veces en las que eso nos da bonus, qué sé yo, bonus contra demonios, bonus contra vivo y así, y así. Dependiendo de cuánto de esos, cuánto investiguemos las distintas criaturas. Paso por el velo. Oh. Listo. Hmm. Hmm. Ya, el renacimiento yo creo que lo voy a sacar después. Cancelar. ¿Qué dice aquí? Ah, qué buena. Ya vamos a desbloquear esto. Ah, pero creo que había más con puntos, po. Sí. Solas. Estoy. Ya vamos a viajar hasta aquí. A ver qué. Stream y tutorial, pero te salió una rima, vale. Ya. ¿Qué se oye fea? ¿La situación del juego de Tedos? Sí, es bastante crítica. Pero para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros, po. Para solucionarlo. Ah, mira, encontramos donde el asentamiento de los magos rebeldes. O sea, de los locos en realidad. Porque todos los magos son rebeldes. Espera. Cuando estás en combate no puedes cambiar ni tu inventario ni tu hoja de personaje. Necesito otra arma.
Uf, está lleno. Ah, se escapó. No le hago nada, tiene mucha defensa mágica, pues si son magos. With the apostates dead, refugees should have an easier time on the King's Road. Ya. O sea, claro, es que en este juego las diferencias de nivel se sienten mucho. Entonces es aburrido a medida que tú vayas avanzando y recorres los lugares, porque igual las tierras interiores, no sé, pues yo creo que el monstruo más con mayor nivel que tú puedes encontrar es el dragón y tiene nivel 14. Entonces tampoco es tanto, y es un dragón. Entonces imagínate lo que sería estar en nivel 10 y estar tratando con magos de nivel 4. Te aburres, pues. Entonces la gracia es esa, po, y que subas de nivel también. Ahora, no es tan difícil porque yo estoy jugando en normal. Si yo estuviera jugando en difícil, sería más difícil porque no solo estarían al mismo nivel, sino que la misma dificultad los haría atacar mucho más, harían más daño. Entonces, tampoco es como que creo que esta es la mejor forma de disfrutar el juego. No te calientas la cabeza porque está muy difícil y puedes disfrutar de la historia sin demorarte un año en desbloquearla, pero tampoco es fácil. Aquí puede que encuentre un bastón. A ver. No, encontré un arco. ¿Por qué voy a querer un arco? Nunca he usado personajes con arco. Bueno, Barry que usa la ballesta, pero no es lo mismo. Sí, sí, de eso se trata al fin y al cabo. Juegos difíciles ya tengo. Los Dark Souls. Ya con eso es suficiente. ¿Para qué calen? Si uno quiere un juego difícil, ya hay. Creo que me estoy devolviendo. Sí, pero esta parte no la he descubierto, así que estamos bien. Camino de risco rojo.
Red Cliff Village should be just ahead. ¿En serio, vale? No, yo no. Watch on that damn thing. Sound the alarm at the first sign of demons. ¿Ah? Ah. ¿Qué te pasa? Ah. Ah. What was that? We don't know what these rifts can do. That one appeared to alter the time around it. We need to find out what caused whatever this is. Make her have mercy. It's over. Open the gates. We spread word the Inquisition was coming. But you should know that no one here was expecting us. No one? Not even Grand Enchanter Fiona? If she was, she hasn't told anyone. We've arranged use of the tavern for the negotiations. Agents of the Inquisition, my apologies. Magister Alexius is in charge now, but hasn't yet arrived. He's expected shortly. You can speak with the former Grand Enchanter in the meantime. Okay. Weaker here than in Haven. And not merely weak, but altered in a way I have not seen. We should talk to the Grand Enchanter. Ya. Vamos a hablar. Vamos a hablar con ella, pero no ahora, porque en realidad nos falta mucho para desbloquearla. O sea, no tiene sentido ir ahora. Uy, perdón, tengo sueño. No tiene sentido ir ahora porque no vamos a poder seguir con la misión porque requiere muchos puntos de poder y no quiero hacer la misión de los magos al tiro, quiero explorar un poco más el mundo. Hacer las conversaciones hacer todas las conversaciones con los compañeros y esas cosas. Pero yo quería ir acá. No, acá. Y en una de esas. Ah, pasamos por esa. ¿Dónde estoy? Por acá. Ah. Hoy nos veo. Ay, sí. Sí, hay que descubrir un poco más el juego.
Aparte que, claro, no tengo nada, no tengo muchos diagramas, no puedo hacer una espada porque no tengo un diagrama de espada. Hablando de espadas, creo que me salió un arma que puede usar Cassandra, pero no sé si pueda con el nivel que tiene. Ah, se puede. ¿Pero esto qué es? Ah, este es un... Ya, usemos esto. Ah, de veras que estoy con Cassandra. Tenemos que farmear pieles. Eh. Ah, creo que para este lado no estaba tan alto el nivel. Ah, ¿y qué internet tienes? Vale. ¿De dónde eres? Empezando por eso, porque te pregunto qué internet tienes, pero ¿qué pasa si no eres chileno? No voy a tener idea. Have you seen another Inquisition scout? Elven woman, answers to writs. You said your friend hasn't reported back. She was supposed to be checking on some apostates. I'm on duty here, or I'd go look for her. I'll talk to you later. Vamos a ver si me encontramos a la exploradora perdida. Esta. Ah, claro, sí, claro, está en todos lados. Yo tampoco contrataría, claro. Make a good place to camp. Vale. Nosotros acá tenemos VTR tenemos. Inquisitor, Award. Ah, no, pero ya no es que Inquisidora todavía. What is it? This could help us. Ya, a ver, por aquí. Y justo hay una grieta donde está la exploradora perdida, así que vamos a aprovechar. We've been searching the region for resources, commander's orders. No small task given recent troubles, but I've some supplies. A Barry que le va a hacer bien el destreza. You may find useful. Gracias. Sospechoso.
La misión se llama Extraños compañeros de cama. Ok. Quisiera ver cómo se llama en inglés, solo para saber qué tipo de traducción es esta. Súper grande este mapa. Te embarró. Ah, aquí está la grieta. Vamos a guardar. Hemos hecho mucho, no quiero perder progreso. I know you. They call you the Herald of Andraste for what you did at Haven. But are you? The Maker has not told me. Ya, vamos a I ir. am the Herald of Andraste. And do you claim to hold power over the rifts the Maker has opened in the sky? I can seal rifts. Sí. Then prove it. Show me that the rifts bend to your will, the will of the Maker. Show me the power you wield. This cult, what are you doing out here? What is it you think is happening? The Chantry has fallen, and shown its imperfection in doing so. It was arrogance to think that mortal lips could frame the Maker's will, and so we wait in silence. The Maker has opened the sky. Soon he will call his chosen back to the Golden City. Until later. Until the Maker brings you back to us. I suppose it only natural that some would turn to worship him, if only in hopes of appeasing it. My lady, your mother and sister must miss you greatly. With your father's Ay, por el amor de Dios. Ahora sí, ahora sí. You joined the... ¿En serio? ¿En serio compraste el...? Oh, le miro. Sí, por el Monster... Ah, sí, por el Monster Hunter ya pasó la nada. Ya... No, pero es que... ya se... Al menos en mi caso ya se jugó todo lo que tenía que jugarse. Ahora hay que esperar al que sigue. Ah, te compraste la Inquisición. Bueno, te perdiste de mucho. He was very insistent that I help. Interesting. What's interesting? It's surprising that an elven apostate is the one who joined the Inquisition voluntarily. to close the rifts. You are truly the Herald of Andraste. Is she? Ay. Ah, debe estar arriba. Muévete.
No he jugado ningún juego de Spider-Man, ningún juego de ningún superhéroe en general, Emiro. Coming up, young noble with long hair and pale green eyes. Lady Venena should be here. We need to be together when the Maker comes. Where would your friend be? She is my love, and she should be here. I wrote to her weeks ago. I know the path up the hill is dangerous, but surely the mages and Templars would not trouble a young lady. I'm sorry. I can't help you. Please, if you meet my beloved, tell her I am waiting. You're being tested. Maker's tears. I was a fool to have doubted you. How may we serve you? Herald of Andraste. Have your people helped the refugees? As you say, Herald of Andraste. Some few will remain here. The rest will go forth to do your will. When the Maker calls you to your great purpose, remember that we served you. Quedo en susurros, campeones justos. Hoy después, cuando tengamos, vamos a tener que decidir entre ir con los templarios y con los magos. Mira, lo que podríamos hacer, ya, pero esto va a ser para después, por lo menos para 3 capítulos, es que grabamos, hacemos la misión de los templarios, después volvemos a cargar y seguimos con la de los magos, porque al menos yo quiero seguir con la historia de los magos, pero para que conozcan, no sé, pues la misión de los templarios al menos. Es que siento que es lo correcto, o sea, mi personaje es un mago. No puedo ir con los templarios. Ya es suficiente. Oh. A Templar, I believe. Ah, aquí es donde está la filactería de un templario y una maga que al parecer estaban juntos y él tenía la filactería que es... Ellos guardan la sangre de un mago ahí y pueden encontrarlo. Es como un chip, básicamente. Pueden encontrar al mago por si se revela. Entonces él le llevó a su filactería para que no la pudieran encontrar. Triste historia. Y terminó muerto. Chan, chan. Aquí. Las raíces élficas son esenciales para crear pociones, así que hay que recoger las que se vean. Ya, pero ¿dónde está tu piel que mata un fénix en vano? No quiero matar un animal en vano. Sí, totalmente. ¿Cuál es el camino principal? La verdad es que tú... Perdón. La verdad es que tú tienes misiones con las que cumples en el tablero de guerra. Tienes misiones que ocupan poder y tú vas ganando poder a medida que la Inquisición se hace más conocida. Por ejemplo, ahora si ves ahí dice que tengo 10 de poder. Bueno, a medida que tengo 10 de poder, en la mesa de guerra puedo ir desbloqueando zonas. Y también desbloqueo las misiones principales. Entonces yo podría hacer directo todas las misiones principales, juntar el poder necesario para desbloquearla, no hacer nada, no desbloquear ningún tipo de zona nueva y ir directo allá. Pero no hay la gracia, así que vamos a tratar de desbloquear todo el mapa que se pueda antes de ir
a la siguiente fase. Pero en general tú puedes hacerte el camino que quieras. Templar deserters? Ah. ¡Oh no! ¡La mataron! Oh. This is a mage. It looks like someone was having a picnic. Ah. Chan, chan, chan. Al parecer ella era la... Ay, hay una grieta ahí. Ellas eran las... Estaban teniendo una cita y aparecieron los templarios. Triste. Y se murieron. Hay una grieta ahí, así que vamos por ella. Nivel 10. Corriendo. Aborten. Aborten. Misión. Retirada. No. Aborten misión. Aborten. Ah, no, pero esta vez soy 5. Ya intentémoslo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya. Ah, no, no fue tan mal. O sea, creo que igual estamos decentes. Sí, porque estamos en nivel 5. Ah, y aquí me voy. No. Creo que por aquí había una cueva. Ah, ya, vamos por aquí. Ah, pero está más cerca esta. Ya, vamos por acá. O sea... ah. ¿Cómo subo ahí? Ah.
A ver, vamos, vamos. No entiendo, ya no importa. Vamos a ir para acá mejor, porque no sé dónde está esto. Sí, sí. No, y esto y eso que no hay visto otros mapas. Los mapas desérticos son enormes, son mucho más grandes, te demoran un montón en llegar de un lado a otro. Ah, y se ve. Oh, I do not believe these are simply bandits. Their armor and training suggest something deeper. yo no puedo creer, van a ser la una. Allá, yo creo que vamos a terminar el directo. Pero primero voy a llegar a ese punto. O lo intentaré. Hmm. Ah, ya. Tengo que cambiar eso sí, porque si no, no voy a hacer nada de daño. Esa como, o sea, como... Ay, ok, buena son las 10, no, hay que hacerla. Una son las 12:56. Esa como barrera la puedes destruir, normalmente le hace harto daño su magia puesta. En ese caso la azul es de hielo, entonces sería fuego. Pero también funciona la electricidad. Y me gusta la electricidad, se ve bonita. Ah, mira, ya yo ni sé. Ya. Saquemos. It is a comfort to have you present on our journeys, Seeker. You so rarely call me by my name, Solas. Why is that? Manners, perhaps. Manners have not held you back on other occasions. I say what I believe to be true, even if it gives offense to those who prefer the lie. But there is no lie in what you are. Your position is an honorable one, and well earned.
¿Por qué hay tanto lirio rojo? ¿La cagó? Red lyrium. Whoever this dwarf was, he was in over his head. Vamos a sacar piedras. Entre más metales, mejor. Hoy desapareció el NAC, desgraciado. A ver. Claro, pues llevamos 4 horas con 3 minutos. Creo que hubo diálogos con Cullen que quedaron pendientes, así que vamos a hablar con él. Y vamos a terminar el directo. Porque no puedo creer que ya sea la una. Es primera vez que hago un directo tan largo, como que se nota que el juego me gusta. Así que yo creo que nos vamos a ver mañana. A esta misma hora, a la misma hora, en este mismo lugar. No sé si a la misma hora, quizás empiece un poco más tarde, porque igual tengo cosas que hacer. No he hecho nada. Se suponía que hoy día iba a hacer cosas, pero no. Ya hablemos con nuestro templario, ex templario favorito. Cuéntanos de ti, Cal. I should get to know you better. We are working together after all. What would you like to know? All right. Where are you from? I grew up in Ferelden, near Holland. I was transferred to Kirkwall shortly after the Blight. This is the first I've returned in almost 10 years. Varric's from Kirkwall. Did you two know each other? I knew he was friends with the champion of Kirkwall, but little else. We've spoken more since I joined the Inquisition, largely at Varric's insistence. Apparently I spend too much time with a serious expression on my face, and it's bad for my health. Pero obvio que va a pasar por todo lo que ha pasado. You were in Ferelden during the Blight. Did you fight Darkspawn? No. I was stationed at Ferelden's Circle Tower. The Circle had troubles of its own. I remained there during the Blight. What happened at the Circle Tower? You who survived the Blight have fond memories of that time. I would prefer not to speak of it. What was Kirkwall like? While I was there, Canary occupied and then attacked the city. The Viscount's murder caused political unrest. Relations between mages and Templars fell apart. The apostate blew up the chantry, and the Knight Commander went mad. Other than that, it was fine. What happened between Kirkwall's mages and Templars? You were at the Conclave. You must have heard people speak of it. Yes, but you were there. There was tension between mages and Templars long before I arrived. Eventually, it reached a breaking point. There was fighting in the streets. Abominations began killing both sides. It was a nightmare. What happened then? The Templars should have restored order, but Red Lyrium had driven Knight Commander Meredith mad. She threatened to kill Kirkwall's champion, turned on her own men. I'm not sure how far she would have gone. Too far. So you opposed her? I stood with the champion against her, in the end. I should have seen through Meredith sooner. You haven't seen Ferelden in 10 years. Are you glad to be back? I was not sorry to leave at the time.
did not expect to return. Now, between the Divine's murder and the breach, I've arrived to find nothing but chaos. I'll let you return to your work. Another time, then. Was there something you needed? I'd like to know more about the Templars. If you need insight into what the Order is doing now, I'm afraid I can't offer more than you already know. Anything else, I will answer as best I can. Why did you join the Order? I could think of no better calling than to protect those in need. I used to beg the Templars Chantry to teach me. At first, they merely humored me. I must have shown promise, or at least willingness to learn. Lo que pasa es que Spoke to my parents on my behalf. They agreed to send me for training. I was 13 when I left home. vale, lo que pasa, vale, es que Kallen es un personaje que aparece en todos los de Dragon Age. En el primero aparece un poquito, en Kirkwall, o sea, en el segundo harto. Y ha tenido una historia bien pesada, entonces queremos un final feliz para él. Así que vamos a seguir su historia, la historia de romance la vamos a seguir con él. Porque se merece un final feliz, pobre Kallen. Así que hay que hablar con él, pues, hay que sacar todos los diálogos. Y hay diálogos bien divertidos también. Still, I didn't take on full responsibilities until I was 18. The Order sees you trained and educated first. What about your family? Did you miss them? Of course, but there were many my age who felt the same. We learned to look out for one another. Prior to the Conclave, I'd only encountered Templars in the Circle. Do they do anything besides guard mages? Templars protect against the dangers of magic. Before the Order left the Chantry, that meant serving in a circle. They were also tasked with tracking apostates or fighting demons inevitably summoned by the weak or malicious. Sí, por supuesto. Ha tenido muy mala suerte. What do you think of mages? Are they all a threat? I've seen the suffering magic. ¿Tú has jugado otro Dragon Age, vale? At times without cause. That was unworthy of me. I will try not to do so. Not that I want mages moving through our base completely unchecked. We need safeguards in place to protect people, including mages, from possession of the beast. I know how I spent my time in the Circle, but what was a typical day for a Templar? Typical. The last time I was in a circle was right before it fell apart. Nothing was typical. Before that, then? Certain rituals require a full guard. A mage's howling, for instance. I've attended a few. Most of the time, you merely maintain a presence, on patrol or in the circle, ready to respond if needed. Mages pretend to ignore that presence, but they're watching you just as closely. ¿En serio? Ah, ya, espero entonces que este gameplay que vamos a mostrar, que igual yo quiero poder mostrar todo el juego, es muy largo, así que quizás sean 50 capítulos. Espero que te inspire para jugar al menos el Inquisición, porque igual los otros son un poco viejos, entonces quizás los gráficos te van a aburrir, pero son buenos juegos. We would spend all day with Templars, and yet they rarely spoke to us. Totalmente. A habit often mistaken for coldness, I'm sure. But we are expected to keep a certain distance from our charges. If a mage is possessed or uses blood magic, you must act quickly, without hesitation. Your judgment cannot be clouded. Of course, ignoring one another does nothing to foster understanding. Aquí se pone la... Templars take vows. I swear to the Maker to watch all the mages. That sort of thing. There's a vigil first. You're meant to be at peace during that time, but your life is about to change. When it's over, you give yourself to a life of service. That's when you're given a filter, your first draft of lyrium and its power. As Templars, we are not to seek wealth or acknowledgement. Our lives belong to the Maker and the path we have chosen. Ah, se puso interesante. A life of service and sacrifice.
Are Templars also expected to give up physical limitations? Physical? Why... Why would you... That's not expected. Templars can marry, although there are rules around it, and the Order must grant permission. Some may choose to give up more, prove their devotion, but it's not required. Have you? Me? No. I've taken no such vows. Es tan fácil hacer incomodar a Colin. Es que eso es una de las cosas más entretenidas. Es muy divertido esta línea con Colin. Sí, se puso extraña la conversación, pero de manera positiva. What does Templar training involve? There is weapon and combat training. Even without their abilities, Templars are among the best warriors in Thedas. Initiates must also memorize portions of the Chant of Light, study history, and improve their mental focus. Did you enjoy your training? I wanted to learn everything. If I was giving my life to this, I would be the best Templar I could. You were a model student. I wanted to be. I wasn't always successful. Watching a candle burn down while reciting the Chant of Transfiguration wasn't the most exciting time. My mind sometimes wandered. That's all I wanted to know. Thank you. I'm sure you have other matters to attend. Claro. Yo diría que la historia de Colin sí serviría mucho para hacer una novela. Ya, no hay más que hablar. Ya. Ahora sí vamos a guardar porque ya terminamos con... Oye, yo no sé por qué guardo tanto, pero bueno, ya da lo mismo. Son hartos archivos los que se pueden guardar. Ya. Vamos a dejar esto hasta acá nomás porque ya son, al menos acá son las 1:10 y tengo que dormir. Tengo y tengo que comer si no he comido nada, así que no sé. Ya es súper tarde para comer, así que probablemente solo me haga un té y me voy a acostar. Ya, eso. Gracias, Vale, por estar. Estuviste casi... Apareciste... Qué bueno que viniste. Apareciste harto rato y justo al final, así que eso pues. Dejen su like si no lo han dejado y nos vemos mañana. Más o menos como a la misma hora. Adiós.